piše Jutarnji HR, 23. siječnja 2009. u pola 12, znači prije podne, prije nešto će podne, to je bilo objavljeno. I šta kaže? Sarajevo. Poznati novinar televizije Federacije Bosne i Hercegovine, FTV u Zagradi, uvaženi gospodin Bakir Hadžiomerović, pod pojačanom je policijskom zaštitom jer je primio nekoliko prijetnji smrću, javili su mediji u Sarajevu. Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije Dragan Mioković, uvaženi gospodin Dragan Mioković, potvrdio je kako je najnovija prijetnja Hadžiomeroviću stigla u četvrtak, podsjetio je kako to nije prvi slučaj, te je istaknuo kako je jedna osoba već uhićena zbog ovakvih prijetnji novinaru federalne televizije. Pa kaže dalje. U suradnji s obavještajno-sigurnosnom agencijom OSA prije 10-ak dana identificirali smo jednu osobu. Ona je saslušana i protiv nje je dostavljeno izvješće županijskom tužiteljstvu u Sarajevu. Ta osoba je priznala počinjenje kaznenog djela, no po nalogu tužiteljstva puštena je na slobodu, kazao je Mioković kako ga citira Dnevni avaz. List Oslobođenje piše kako je osoba privođena zbog prijetnji Hadžiomeroviću radikalni islamist, pripadnik takozvanog selefijskog reda, nastanjen u sarajevskom predgrađu Ilidža. Hadžiomerović je vrlo kratko komentirao najnovije prijetnje kojima je izložen. Prijetnje su prijavljene i time se bave nadležna tijela, kazao je. Brojne nevladine udruge kao i Društvo novinara Bosne i Hercegovine najoštrije su osudili prijetnje Hadžiomeroviću koje ugrožavaju medijsku slobodu. Bakir Hadžiomerović godinama uređuje politički magazin 60 minuta koji se emitira na federalnoj televiziji. Sa svojim je suradnicima poznat po beskompromisnoj kritici vladajućih struktura te po pričama koje su u nekoliko navrata razotkrile veze kriminalnih struktura s najutjecajnijim političarima i političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Posljednji takav slučaj bio je razotkrivanje veza između kriminalne skupine pod vodstvom Muhameda Ali Gašija s poduzetnikom Senadom Šahim Pašićem, bliskim prijateljem utjecajnog dopredsjednika stranke Demokratske akcije SDA Bakira Izetbegovića, propalog, ja bih ovdje dodao da se ovo uredi, Jutarnji HR, da se stavi u zagradi, propalog. Znači, 60 minuta kritički je nastrojena posebno prema vladajućim bošnjačkim strankama, ali i prema predsjedniku vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je uredništvo tog magazina u više navrata tužio, no sudovi su sve njegove tužbe odbacili. Hina, neka hijena ovo piše. To ti je bilo znači 2009. u siječnju. Godinu dana kasnije, kaže Kliks, 2 mjeseca zatvora. Samir Drakovac osuđen zbog osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomeroviću. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira Drakovca na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, izvijestila je federalna televizija. 41-godišnji Samir Drakovac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno, zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo, izrazio žaljenje, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. To kaže Kliks. Navedene linkove imate u opisu live streama. I od sad ćemo, ali uvijek, počinjati svaki live stream sa ova 2 članka i sa tim linkovima u opisu. Da ne bude više pričamo bez dokaza. Eto da dokazi konstantno budu tude. Znači, 52. dan napredak kod pacijenta 0%. Znači ja podhitno molim, zahtijevam, žudim, potrebujem za urgentnom pomoći drugih kolega, doktora, psihijatara, jer ja više ne znam šta da radim, znači zapalit ću diplomu svoju. Ovu koju nemam ko sebi ja. Jutros, odnosno prije 6 sati,
ludilo je se nastavilo. Pa da vidimo. Zašto? Zašto? Ona može da snima. Puno krči ovo. Sljedeći je ljepši live. Trebao sam ga izeditovati. Maketovo krčanje. Veliki pozdrav naravno svim prisutnim poštovanim gledalcima 52. prijenosa uživo o ovom ludaku. Kao eto, ima, ja. Ja ovo vidio nisam, pretpostavljam da niste ni vi. Suspended. Raja. Assalamu alaikum, lijep pozdrav. Alaikum selam ve rahmetullah ve berekatuhu, brate moj, Allah da te nagradi. Allah ti podario sve najljepše. Dok ne krenu da napadaju. Kaki rigorozan adoks. Šta ima kod vas? Evo brate, nema ništa, šta ima kod tebe? Kakva je situacija? Mašala, hvala Allahu dželešanuhu na svakom stanju. Da se čujemo dobro. Čujemo se, ne mere bolje. Ne mere bolje. 200 eura je filtera. Kaže nešto vaš dijasporac, onako pošteno. Reci nam brate, pošteno. Ja sam odlučio i da tiktokarim. Aha. Znači, idem i na TikTok. Kažu da se tamo pare mogu zarađivat. Ajde da probam ja da pare zaradim na TikTok. Samo Boga mi ja gdje god dođem brzo propadne, tako da se bojim čim ja se tamo uključim da bi mogo i TikTok da propadne. Ali eto, treba probat. Treba probat! Joj! Gledao sam malo ovako po YouTube-u, onako neselektivno. Na preskake gledam te neke videe, reakcije, ovo, ono. Bune se neki ljudi. Aha. Kad se pravi reakcija na njih, međutim, oni sami kad prave reakcije, recimo i u svakoj drugoj nekoga spominju, vrijeđaju, omalovažavaju, sve to nazivaju kao humor, tad im to ne smije, znači njima to ne smije to, jel? Ja. I to je normalno, međutim, čim njih neko malo dotakne, oni se nađu uvrijeđeni i ovo i ono. Znači, čim je mene neko dotakao, ja sam se našao uvrijeđen i ovo i ono, dobro da mi je to vidi, gdje to ima? Ja savjetujem takvima ili da se ostave YouTube-a, ili malo da promijene te svoje stavove. Znači, neće se ovi vaki niti ostaviti YouTube-a, niti će promijeniti svoje stavove. Dobro, hajmo dalje. Ti ako želiš da radiš reakciju na neko, budi spreman da će i na tebe neko reakciju. Ja želim da radim reakcije na nekog i spreman sam da bilo ko od vas radi reakciju na mene, apsolutno, slobodno, znači. Amar Jusić, 2 konvertibilne marčice, transporat. Amar Jusić, 2 marke, dijasporac i patak, očekuje meč ko je veći musliman. To je onako, ja mislim, adekvatno da se dogodi. I nemaš ti šta da se ljutiš onda. Nema nikakve ljutnje, znači kogod hoće slobodno reakciju na mene, istog momenta nikakve ljutnje neće biti. I to je to. Biće danas popodne jedan live, vjerovatno. Malo ćemo pričati o tome kako se u stvari radi reakcija, kako bi trebalo da se radi ono... Malo ćemo 52. dan pričati o meni, dobro? Po pravilu, po propisu, po PS-u što bi se rekla. A sve ovo što radi ovi pojedini takozvani content kreatori i propali youtuberi, šta ja znam. Niti sam ja tako zvani, niti sam ja propao, znači tu zaboravi, tu maštariju. To je sve osim reakcija, na sve liči osim na jednu normalnu reakciju. Ovo ti tačno liči na jednu normalnu reakciju, znači sjedi čovjek i gleda video i sad reaguje, komentariše ga, reaguje na sadržaj tog videa. Znači originala reakcija ne mere biti originalnija i tačnija. Zašto? Pa zato što vi usmjeravate, znači vaš jedini cilj je da vi izazovete kod pojedinaca sažaljenja, hajmo da kažemo prema sebi, a da svoju mržnju usmjerite prema osobi koju ste targetirali. Znači nikakve ovdje mržnje nema prema tebi, nego samo odbrana od tvog terorizma. Apsolutno, znači, demantujem, 52. dan demantujem. Hvala Adoksu TV, inače višem inspektoru Tabiha samostalnom. Da mu sve višnja Allah u Kabul i TikTok, amin. I ja kažem poljubte amin i tako. U tome je taj problem, znači. I to nije reakcija, to je hejtovanje. Znači ovo nije hejtovanje, nego reakcija bukvalno na njegov video, live stream.
To što vi radite, to je hejt, to je hejtovanje. Ja upalim live i 2 puta lik mi dolazi sa nekom provokativnom pričom i šta ti ja znam. I pokušava da me isprovocira i ono, da bi poslije kao eto on pravi live reakcija na mene. Zaboli me baš što ti praviš reakciju na mene. Što si me nasikirao, joj. Aman, šta me ba briga. Dobro, šta me ba briga. Open a new tab, split vertically, shorts. Čisto da imamo podsjetnik za šta me ba briga. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci. Vidi, ovdje se ne mre brzina. Kao što znate, već duže vrijeme vodi se strašna medijska hajka protiv mene i moje porodice putem pojedinih YouTube kanala, znači skupine YouTube kanala, kao i od strane njihovih... Sporac Dija, hvala ti na članstvu, brat me i financira. Međutim, kako... Zahvaljujem zaista na premium članstvu, šta te ba briga? To ostaje sve gore i gore, tako da smo mi odlučili... Ma šta te briga? Da protiv tih YouTube kanala, njihove pratilaca, povedemo pravnu bitku. Pravna bitka, 52. dan se odpočinje, da sestra još 2 tablete pacijentu i ponesi igle za svaki slučaj. Naravno, vi znate, advokati koštaju, sve košta. Advokati su znači skupi. Tako da vas ovim putem želimo zamoliti da se i vi priključite tome. I vi se znači priključite tome da finansirate tužbu njegovu protiv mene, pa da vam ja to svima zajedno razjebem. Imate na opisu YouTube kanala, imate PayPal dugme. Imate PayPal. Pogledajte, možete li šta da nam pomognete vaše. Evo, ja ću sad promovisati to dugme. Assalamu alaikum. Vidi sad, to dugme je znači ovo paypal.me, evo ti link i u opisu. Kogod ima volju da mu ja razjebem tužbu, evo more financirat na tom linku i da vidi kako to izgleda. Eto. I ono šta te ba briga. Hajmo sad dalje. Eto. Smiješno, pa ja. I ti si meni odmah napravio problem. Mene žena umalo ne prođe kroz crveno. Ja bi tu morao da platim kaznu. Kako je seke? Kućo! Kućo! Noš ti da su kazne. Hajde malo više ti lajkova, vas 26, jedan lajk. Nisu ovdje svi hejteri. Jebu vas, čači, čača. Ja znam da hejteri spavaju. Ma ne pojma tako neki. Ja vam sinoć jebu materi, vi sad nećete da lajkujete. Što li? Znači, ako zaista želite da se bavite reakcijama, uzmite malo, iščitajte, edukujte se, pročitajte malo o tome. Ne postaje se reakcionar preko noći. Prije Heftu se uopšte nisu smile raditi reakcije, a sad on nas uči kako će se to raditi. On nas uči. I evo ja sam odlučio da kupim sebi kurs. Koliko od Andrew Tate što ima kurs za 49,99 eura. Kako postati milioner preko noći. Kupiš to i pročitaš PDF. Tako sam ja odlučio da pogledam kurs, pošto ja smatram reakcionim youtuberom, jebi ga. Da vidim te savjete, da pokupim, primijenim, razumiješ? Treba vremena, truda, škole. A ja. Volim ovaj oktobar u Berlinu, baš mi se sviđa pravo, vjerujte. Pravo mi se sviđa. Ja otkako sam upoznao govna poput tebe, najviše zimu volim. Jer vidite se po noći po snijegu, ne mereš doći, a da se ne sve bijelo. Belo, oko mene sve je belo. Almir Subašić je 2,5 evradi. Ja ne znam koji je njegov kontent, šta on pokušava. Ja to isto ne znam, ali evo to traje i to stat neće, ja ti to garantujem, znači životom. Znači svojim sveobuhvatnim postojanjem ti ja to garantujem. Znači, mogu dobiti udar i akrepat na koji način, pa će to stat. Ovo ti sine stat neće, pa ovo ti je jače od ustava BiH. Čak se i ustav mijenja. Sam se ovo promijeniti neće. Da tvoja neće biti zadnja nikad. A sad, šta je ovo? Čije su ovo upute? Čemu ovo služi? Čemu voli? Sve me manje interesuje. Sam ti kajem da neće biti tvoja zadnja. To ti je azbuka i abeceda. To ti je tablica množenja i dijeljenja. To ti je Pitagorina teorema. Što to niko ništa ne piše, volam? Šta? Ljudi moji, šta vas smijete li pa smijete, neću vam ništa, neću vas uvijeti. Nećeš ti, ali ima neki. Možda ne smijete od svojih šefova da se javi. Dobro si. Možda ne smijete od svojih šefova. Da li sam ja doživio neđe da budem i šef jebote? Aj.
Aj vala, dosta sam bio ove gadne stvari, daj malo ove lijepe da budem, daj malo šef, daj malo, šta ono još ima, filantrop, daj malo, entreprenurer, daj mi malo me, titraj. Aj. Sam sad podrkala vrla svijeća. To ti je ba. Ovaj je neko nešto napisao, ne mogu da pročitam. A mnogo će biti ljepši sljedeći live. Ovo ti je samo uvod u izaseravanje po meni. Samo uvod. Uvertira. Ne mogu pročitat, žao mi je. Žao mi je, ne mogu pročitat. Žao mi je, ne mogu pročitat. Ne vidim bez naočala, ne mogu da stavim naočala. Haj, nije bitno, hajde. Ma ja, vidiš ti da je Ermin Isak u čatu samo vam za jedan px veća i bijelja slova, hashtag ffffff. Znači, malo veća i bijelja slova to ne vidiš, ali vidiš ova CV-a, ova za jedan px manja, da je Ermin Isak to u čatu. A ova čišće što se vidi, njih malo ne vidiš, zato što ima moje ime u njemu. Šta su radili ovo uvijek je bilo zablokirano? Gdje? Pa čitava ova bila prošla sedmica blokirana. Radi ništa, nemam pojma šta. 66! Ne, u stvari za 0,1 rem veća. Ne za px, rem se koristi sad. O, pa čovječe. A Jeboli mu 3 rem. lajka samo, sram vas bilo. 3 lajka samo baš 66. Jel to ne smijete ni da lajkate, da vam, ne znaju vam šefovi, volam da ste vi lajkali. Ajde ba, lajkaj. Šefovi spavaju, trmeljaju. Ja, pa ne znam ja to tamo nešto čačko, možda imam TikTok, nemam pojma. Uglavnom, odlučio sam definitivno ja da malo TikTokarim. Neću više samo YouTube tarit, sad ću i TikTokarit, Nemo. sad ću malo da Instagram dramim. Ti si odmah i trebao na TikToku ići, jer ti jesi za tam, nisi ti za ovdje. Ti se zajebo za platformu, to je fora. I da Instagramim, i to ću ja da radim. Samo sjebat ćeš se tam kad odeš, morat ćeš ispravljati sve jednog, a neš moći ni jednog. To ćeš tek vidit. Da vidite vi kako je, šta je to. Čija majka? Pa ja. Čija vuna crnu majku prejede, ja. O, lijeka mu selam, pa džet Ermin, ne znaš šta ima. On misli da ti nemaš TikTok. Ja nemam TikTok, čak su mi znači pobanovane. Da me jedino odbanujem ovako pred live ako budem trebao šta pogledati. Inače su pobanovane jer neću da dopustim da Ilma dok sjedi i naiđe čak ni slučajno na to. Čak ni slučajno. Znaš ti kak je ovaj router ima filtere? Da to ti je bolesno. Pa kakva je situacija, jesi lajkao, nisi? Ne može tako, moraš brate lajkat. Moraš lajkat brate. Moramo ovo da naspijemo čorbice, Raja. Moramo malo čorbice da naspijemo. Ništa, samo do vrha. Do čepa, što bi rekao. Izvinite, sad ću ja brzo, ja ću malo isput nešto pričat. Šta? Živaj samo. Moramo malo čojbice da naspijemo. Ako. To i tipni ovo do kraja guraj. Poker face, ja radim reakcije dok on ne shvati da neće njegov live neće biti zadnji u što se tiče osvrtanja na situaciju. 100% neće biti njegov zadnji live. Makar ja morao live-at na Vimeu. Znači, da mi sve poblokira na manipulativan, sve mi mora pogasiti. Da ostanem na Vimeu, ja ću na Vimeu dan kasnije izbaciti live, gdje ću ispričat na njegovo zadnje šta imam. 100% njegova neće biti zadnja. Nema šansi da od ovakvog đubreta bude zadnja. A on kad promijeni tematiku i pusti ovo kraju i prestane reportat, prestat će biti ovi reakcija na njega. Znači ja ću snimit odgovor i ubacit na torrent i šerovat link sa torrenta da skineš da pogledaš. Samo tvoja nikad neće biti zadnja. Moramo se ovako nadjebavat do kraja života, a ja sam mlađi. Eto.
Šta je ovo? Nešto bilo stalo. Dinaska izdoje. 6 evradi. Neće tip htjeti ni govoriti bez lajka kao ni Amir što neće reći merhaba bez 5 eura. Ali ti izdonirala 6, znači merhaba i odpočinjem i drugo merhaba. Ajde. Za 1 eur mer. Mermer. Ajde. Čovječe, do čepa 29 eura. Pa to je stvarno džaba. Stvarno džaba. Džab džabuna. Jeftino gorimo. Džab džabuna. Ništa. Ajmo. Ajmo. Sama dragim tatrik. Pip, 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 pip. Znači, čuo si? Tako. Šta je ovo? Gorivo pojeftinilo, šta li je? 29 eura. Aha, pa. Znači, like. Evo me, na, džumu krenuo. Like, share, subscribe. Nemam pojma koliko je baš jeftino gorivo. Meni 4 eura, hvala Allah. Ja bih samo, ali samo, da izrazim duboko poštovanje i veliku zahvalu gospođi Sanji Adamović na lažnih, iako ovdje učitanih, ali lažnih 50 evradi. I to s video đubreta direktno, ne mora čak ni YouTube 40. Koje đu... Ali dobro, lažne. Vadi ga što su lažne, to ga vadi. Koga? Ja, kasnije će on vama sasovat šta vas sljeduje. Samo dok dojde kući. Kaže, zamislite budala. Još mu kaže... Zamislite kaj je budala, ja, kaj zamislite. Nemojte njemu, nego meni pošaljite. Zamislite budala kaj njemu šalju umjesto da meni kaj pošalju. Jasmin Ramić isto. Jasmin Ramić 6 eura, evo za pive nije kola, zdrava, hvala ti, da Bog da te Allah dragi, napravi put okrenu. Da Bog da te Allah dragi napravi put okrenu i kako se zove, beričeta ti dao. Ne bi mogao ništa, ne pijem danas ibadetim. Molim te da me pustiš, da inšallah ibadetim, treba nekad i sjest zarađivat tam da mogu 72 djevice srest. Da mogu malo plivat u medu. Da me malo kupaju mlijekom. Zamisli 72 gole oko mene. Sam treba ibadetit. Ali ja ću tražit ako more da se pod pravilo da se pod varijabla da se doda 72 Hanife da mi iskopira. Nemoj se sad. 72 Hanife ako more da nagrnu na mene. Ja se neću branit. Allaha mi drago. Nemoj. Evo zubillahi mine šeitan da mi dalje. Kažu ljudi, pare su na TikToku. Na TikToku su Znači samo da te štanca, da te iskopira, izidu vrele 72. Nemoj. Nemojte! TikToku je lova. Tako da treba ići TikTokarit.
Je da tamo ima više hejta nego... Možeš zajavati kako. Ti biraš kako će izgleda svi 70. Ko Hanifa, znači samo copy i paste. 72 puta. I ne pitaj ništa. Ali nema veze, zapara čovjek će sve istrpiti, šta ima veze, ajde pogledaj. Samo ne znam, ja sam tu novi, ne znam koliko treba imati. Koliko treba imati pratilaca da se lajva, šta... Ide nam po bure meda i mlijeka da ne dehidriramo. A može, kako može. Moramo to malo da... Se to očekuje, ovdje sam protok. Hoćeš to? Viti na... Ma jo, hoću. Hoću ovdje na TikTok vam da uzmam pare Ermine, ba. Šta ću ja vama? Ne mereš od ovih hejtera, ne mereš ništa, samo prijavljuju, samo ovo, samo ono. Raću ja i na YouTube-u, snimat ću ja i dalje, ne bježim ja od YouTube-a. Ali da se malo okušamo, eno slušam mog Salkana malo prije viče, evo ja od jutro 350 € uzeo na TikToku. Pa ne moram 350, nek uzmem 50, meni dosta, ja sam skroman. Aj ja, što da ne. O ja, bolje išta nek ništa. Doduše mi ovdje po Njemačkoj moramo malo više zarađivati. Ja, od ovih dolje. Tako da a probamo malo. Ko je ovo, Bego Vojić, samo mečeve udri. Pa ne znam baš da li ću mečeve. Neću, jer to treba psovat se, vrije, ovo, ono, ja to neću da radim. Neću da radim to. Neću da radim mečeve, hoću samo live-ove da radim. Pokvarite. Veliki pozdrav za Sipu, pazi. Ma neće me pokvarit, bolan. Neću ja psovat, vrijeđat. Nije ovdje, ja ne psi, samo ono baš kad mi pukne film pa... Maja, samo meni i mojim gledalicima mater jebe i familiju, a ovako neće. Neće ovako. Ako me ko naljuti, ja hoću opet, a ovako ne bi. Kaj je bilo opet, da li biste opet ponovili? Pa ne bi, 100% ne bi, ali jedino kad me ko naljuti, onda možda bi. Nakano neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi pozadala, ti je večno učinila. Da li biste gospođo Sanja Adamović donirali opet 50-60 € vesti? Pa ne bi, 100% ne bi. Jedino kad me ko naljutio ja bi odmah kartu uzeo. A ovako ne bi 100%. Zaista hvala na 110 lažnih bleura. A kasnije će vas dijasporat počasti. Kasnije će dijasporat svoje izlaganje predstaviti, pa vi sve proberte. Tjeram utri lijepe materne, to je to ponekad ono, pa šta ću, ja sam pa vi sebi proberte, da ćeš in Roberte. grešnik, nisam ja onaj kogod zamišlja da sam ja kako se kaže, možeš birati s kim ćeš, ma neću ni s kim, šta me briga, razumiješ, neću, nisam ja nikome konkurencija, bola. Hoću samo onako, eto da, što bi rekli da se istresem, da ispričam svoje što imam, da kažem. Ma seri 52 dana po meni, ja mogu trpit, nemaš pojma, mogu ja trpit 1150, a ne 50, budalasta. Sinoć sam snimio 2-3 kraća klipa postavio tamo, vidim bilo je pregleda na jednome 1800 i nešto, mislim za mene je to uspjeh, za koga nije, šta ću ja. Uglavnom, Raja, hajmo lajkovi, hajmo hejteri, ne znaju šefovi bolan da vi lajkate, hajde. Da lajkajte mu da ne kuka. Ja pobjegu sa TikToka od bolesti. Njeko posla nešto, do duše lažno, ali posla, valjaju ove lažne, viđat, dečko. Hektor, 3 €. Ko to meni psovao materi za leđa? Sinoć ovaj viči! Eno ima u mene prošli live, vratiš pa vidiš dokaz. Da ne bude bez dokaza. Svima kaj što podržava Tamira Hadžića, jebo vam on mater. To mu Bakir rekao vjerovatno tako da... Je, ako si ti tamo te aplikacije, a ti tamo... Ostavim ja ba Hermina na YouTube-u, nisi ti mene razumio, ne bježim ja s YouTube-a. Ostavim ja na YouTube-u. Znači ja i dalje na YouTube radim. Ima danas bit će ako Bog da u 4 sata bit će live. Ovdje na YouTube kanal, znači bit će live. Ne bi kaj Boga mi, ali kad me ko naljutio. Miće ko da ponavljam, alerte. Mislim moram ovako držati ruke. Moram od sad ovako, Sanja, falat na 160 € Moram ovako ruke od sad držati da ne misli ko da ne ponavljam alerte. Da uvidio sporaz da nisam, tako mi, Allaha drago. Pa ne mere srce kad je direkt, evo viš, tanji more srce.
Tanjim, evo ovako. Tebi ovako, a evo ovaj Tanji klikom. A tebi evo direkt. To je samo ženama srca. Hvala ti. Sanja. Na 160. I hvala tebi, Tanja. 4,90. Tanja, cenac ti falilo da zasvira. 4,99, hvala ti, thank you very much. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Berlin tiđara 5, njemu nije falilo. Ništa, selam aleikum ve rahmetullah ve berekatuhu, za njega jebem i ja njemu ovim putem. Evo ljudi ti suju, pošto si ti njima svovo i oni tebi isto jebu. Sam da znaš, eto. Da znaš. Balkanskim reakcionarima na YouTube-u, danas malo pričamo o tome. Na tu temu ćemo. I onda kad je krenuo taj live, čućete onaj, nećemo mi kao balkanskim. A i na thumbnailu stoji da je balkanski, a nećemo mi kao balkanskim, mi ćemo generalnim svjetskim. Nismo još stigli da uradimo. A? O Mr. Beastu, ja. Meni malo jebe mater, pa o Mr. Beastu priča. Najavu postavit ćemo tamo na... Postavit ćemo najavu, znači, bit će danas live na YouTube-u. Ima nešto i snimljeni materijala, samo treba ufati vremena da se to obradi, da se izrenderiše, da se postavi, šta ja znam. Da se obradi. Jednostavno, uspio se ne gradi preko noći, znači, primijetio sam da se mora jednostavno simultano nastupat na svim tim mrežama. Simultaneously, actually, you have to be on all those social networks, you know, simultaneously. Istovremeno. Znači, to be everywhere at the same time, you know. moraš. Menago has became a fucking mountain. Actually. Hvala tebi, momčino. Aua, na premium pretplati. Aua. Bukvalno. Znači, u eto. Jer nisu spremni. Joj, ovdje mu je pucao. Ovi botovi pobjegoše, bilo je 34. Svi pobjegoše. Evo, malo se vraća. 29. Nešto neće raditi da komentarišu, ne znam šta je, možda zato što ja ne stižem da čitam komentare. A možda zato što im jebeš mater i familiju, pa neće. Možda je i zato, je. Pa ne mogu ja sve da stignem da pročitam, bogati. Bego Vojić bi mogao da biti iz Bihaća, jel da? Jesi ti Bego iz Bihaća? Mogu. Je Fahrutin. Imam ja gore jednog poznanika, Fahrutina Vojića. Aha. U Bihaću. Nemoj tu. Možda ti je neki rod, familija. Ja, je. Znaš li Fahrutina Vojića? Eto, ako znaš, pitaj ga za mene. Fahro zna mene. Dolazio je on u Sarajevo. Da te nafali, da. Dolazio kod mene, bili smo, družili se i tako. Doduše, podavno je to bilo. Aha. Jednostavno ljudi odu na različite strane i tako, pogubi se to. Ali dobar je Fahro, Fahro je mašala prva liga. Ti kad kažeš to. Fahro je momak prva liga. 100% vjerujem. Školovo se završio je nekakve fakultete, magistrate, ne znam čak da li, ne znam da li uspio doktorirati. Čeka sve školovana raja u društvu, kućnom. Bote. Dosad, ali eto, uglavnom, znam, vani sam, aha, znaš ga, znači, pa ja sam vani. Ja sam unutra jer ga nisam vani, zima. Fahro je dobar momak, prva liga. 70% Krajine jače. Koga mi zima nastala, ne mene se više vani. Dosta ljudi, ja znam još prije rata, svaka kuća imala bar po jednoga vani u dijaspori negdje i tako po zapadu. Krajišnici su radni, vrijedni ljudi. Sposobni. Capable people. Ko što sam vam rekao u onom jednom klipu što sam snimio, znači... Eno 10 članstava. Raktile. Zabranjeno pušenje imalo je ono svoju melodiju. Zmaj! Uzmi papka u tramvaju dok ne zna gdje mu je ulica. Znači, došlo je tako vrijeme, malte ne, da po ovom YouTube-u, da su se pojavili pojedinci, znači, samo što je sad obrnuti polaritet. Polaritet? Znači, više face ne uzimaju papke, nego papci, doktorirao je papke, mašala, baš ne. Samo ne kontrobi. Znači, papci uzimaju normalne ljude, tako da kažem. Aha, ja uzimam tebe. Zašto, iz kojeg je to razloga, nemam pojma, da li je to neka želja. Zato što nam jebeš mater, da. Ne znaju više ljudi su učili da zadovolje dušu, da tragaju jednostavno za zlom, za krvlju, za ovim, ne tragam, bože sad. I onda normalna je stvar
spremni su za to i da plate. Ljudi su spremni i da plate. Ja samo čekam kad će doći vrijeme. Ma sve lažu. Naručeni videa sa raznim nasilničkim sadržajima, gdje će ti content kreatori maltene uzimati pare unaprijed da bi napravili određenu situaciju, određeni video. Ja samo to čekam kad će do toga da dođe. Ja mislim, pa dobro, ono je bilo onaj čisto ludo. Kakve bljuvotine, ne mogu da verujem. Radi para, ni radi ovog, ni radi onog, nego čovjek jednostavno poludio i to. Hvala ti, pusica za samerice. Kažem, ovako dolazi vrijeme da... Ono je mogu srce, njoj ne mogu, jel? A žena 5 maraka. Svaki pojedinac koji se pojavi, koji pokušava, znači, da zataškava, sinhronizovano se djeluje na njega, vrši se pritisak i javno i tajno, znači privatno ga zovu i ovo i ono, i onda vidite li kako on preko noći okreće priču. Jučer pričao ovako, danas priča ovako. U mene djedo bio astronaut. Jedno vrijeme. Ja sam hvala Allahu, znači... Dok nije spao s neba. Na mene se ne može uticat na taj način. Pa ja tišu po produšu. Meni se ne može zabraniti, jer mnogi da su mogli dosta zabraniti. Ja ovdje hljeba zarađujem. Hljeba zarađujem! Kinem! Kinem! Bla bla gut. Bla bla gut, ima jedan kraći video. Mora bi negdje postaviti link. Postavit ću na svoju zajednicu link. Pa pogledajte, zanimljiv internet. Račune plaćam! Šta znam, ljudi su jednostavno učahureni u tom svom nekom... Financir. U toj nekoj svojoj virtualnoj selendri, on je neđe učahuren, zatvoren. Kaća ti je u selendri? I štucka, nešto. Neđe veze. A pogledajte vi ovoga oktobra u Berlinu. Čovj da vidiš oktobra u Bosni, što je lijep, brate moj. Ginem, Elvedine, ginem, da ti skinem haljinu što šušći. Završit ćemo kasnije. Prelijep je mjesec oktobar u Berlinu. Prelijep je i u Bosni. Kad su lijepi sunčani dani, uživanje, vjerujte mi. Ma vidi Ermine, moramo se uticati Allahu od prokletog šetanja. Ja, ako nije on, doće neki drugi. Ma ja, to je tako, jer to sve ide, znači to se ne može zaustaviti, spriječiti, tako ne da ste... Jebem ti opcije. Hektor 1 eur, jebote kako je krenulo, reće mu da mu je Ramo Isak bio na... Šta su haljinače jebo? Babine. Babine? A mamine? Najbolji način je jednostavno ignorisanje. Takvim osobama najteže pada ignorisanje, kad je vi ignorišete, jednostavno ne obraćate pažnju na njih. Ne prati... Jučer si me 51. put ignorisao, danas 52. sutra me upali pa me 53. put ignoriš. A ja ću isto upaliti ovaj. Ne gledate, ne interesuje vas, ovako malo šalju te neke svoje hejtere da vam dignu kanal, algoritam i eto to je to. Pa 2 mjeseca se pomjerio nisi sa 10,8 hiljada zato što neće niko, znači čak i Elmedin onaj Šugo raste, sam ti ne rasteš, teroristo. Idemo dalje. Ne ideš ti niđe. Iznova se pojavljuju novi i novi, međutim ljudi nisu budale, ljudi vide, znaju, prate, gledaju. Normalno. Gledaju videa, slušaju. Sve znaju ljudi. Mili Carpenter isto prati i zna i šalje $5. Nećeš vjerovati, doduše lažno. Diagnosis, pričaj nam šta radi vjernik kao ti na YouTube-u, već jednom je priznao da mu je krivo demonetizacija. I can fucking... Nije mu krivo. Nije njemu krivo. Meni je krivo. A njemu je pravo. Jel vama krivo kad vam nije pravo? Recite mi u čatu. Mi govorimo šta pričamo i onda vide oni tu šta je dobro, šta je loše. Šta je dobro, šta je zlo. Ljudi to vide, ocjene. Vide, znači ti si zlo, a ja ne moram biti dobro. Ja isto mogu biti loše, ali ti si zlo 100%. Njemu nije bitna monetizacija, ali zato ide na TikTok radi para. Ja, ali on neće zaradi. On samo hoće para, neće on do sad da zarađuje, nije to njemu sad. Nije to njemu sad, to je njemu sutra. Ne sami, ne treba njima niko govoriti posebno nešto. Da oni vide ko valja, ko ne valja. Treba, zato što ti uporno isto govoriš ko ne valja i onda ja moram pokazivati kako to sve nije. Treba. Tako da. Apsolutno se ne treba osvrtati tako na te neke. Ti se osvrćeš 52. dan i zašto se onda toliko osvrćeš kada ne treba ludače ludi? Gluposti. Pa na TikToku je 1000 takvi. Preporučite da ne ideš tamo. Pa vidi jednu stvar, ja za TikTok imam jedan svoj poseban program koji mislim da plasiram, tako da što se tiče tih psovki, vrijeđanja, lajanja, ovoga, onoga, apsolutno to me ne dotiče, znači mogu da laju, da vrijeđaju, to samo, prekalio sam se ja na YouTube.
Mi ne lajemo i ne vrijeđamo, mi samo odgovaramo na tvoje uvrede i lajanje kada se desi, malo ti žešće onako pojebemo sve na spisak, ali nikada prvi. To je ono što se dešava i eto vidiš zašto treba uporno objašnjavati kako je. Treba, boga mi. Moj Ermine, tako da kako se zove, ja jednostavno ne obraćam pažnju na to, ja samo u sebi ono ponavljam, geld dobro djelo, geld dobro djelo, geld dobro djelo, geld dobro djelo, znači novac, novac. Kako izgleda kada puknete, ali skroz. Kapa s jedne strane, druge je dobra djela. Ja. Za sudnji dan, znači, a tamo će nam svima trebati. Tako da ja, što se toga tiče, nemam problem sa tim. Vjerujem mi, nemam problem. Kao što rekao, i dalje ja ću ostati na YouTube-u, znači, iz samo jednog razloga, što želim da riječ dobra dođe do što većeg broja ljudi i da pokažem tim pojedincima da jednostavno oni nisu ti koji određuju ko će snimati na YouTube, ko neće. Niti su, niti će ikada biti. Tako je. Mi nismo ti koji određuju ko će i ko neće snimat za YouTube. Mi smo samo ti koji određuju da ti nećeš reportat nikog i da to više ne možeš. Eto. Oni su sitni, nebitni, beznačajni, nikogovići i tako će to i da ostane, znači. Sve to nek tako ostane, samo ti ne mereš reportat kanale dalje. Samo je to bitno, a ja ću biti šta god ti hoćeš. Budaletano glupa. Kratko rečeno, ostaću samo zato da ih nerviram. Ma ja, eto, bukvalno, znači ostaću na YouTube-u čisto radi toga samo da nerviram neke ljude, bukvalno da ih nerviram. Svako ko je pokušao mene nervirati, na kraju me je tužio. Pa ti nastavi. Zato što sam živ, što postojim, eto, bukvalno zbog toga. Na TikToku normalan čovjek ne može zaraditi. Ba dobro, vidi jednu stvar, pa ne može se preko noći moj Vojiću, nema zarade preko noći, za sve treba vrijeme. Za sve treba vrijeme. A i na TikToku treba da ima malo normalnih ljudi, ne mogu tamo sve budale da budu, mora biti neko normalan. A ja. Ma ima drugčiji su ovdje na njemačkom govoru. Tega ovako pitaj komu je najdraži u familiji. Ja mislim da mu je Mia Khalifa najdraža. Eto. Ali nisam siguran. Ja bih volio da on sutra to u novom ludilu 50, jel treći, koji je dan? 50, šta piše? Ja više ne mogu pratiti. Evo je stoja Hanifa. Hanifa, oparili smo se Hanifa. Ladies and gentlemen, 52. dan. Welcome to the Legend of the Night. Legend of the Night, moj ti. Moj ti, a tvoj je ja. Eto. Aua. Fake. Fake, ne mene biti fake je. Mene je djedovac premalt jedno vrijeme bio. Čekaj, sam pušim. Opet znači kapa po monitoru. Hvala ti Sanja Adamović na 200. Jel 260 eura? Ne znam. Mislim, lažne jesu, ali mnogo cool ovo izgleda i hvala ti bar na tome. Da Bog da ti Isus dragi, ha? Ti si taj fake, to sve automatizovani akaunti. Ma ja, ovdje su malo drugačiji kanali na TikToku i šta ja znam. I ima ljudi koji, evo pogledajte već, znači objavio sam 2-3 videa, imam... Ljudi nisu budale da ne znaju da je Sanja fake, a da je on samo real i da to ti si fake account koji provlači. Ovi ljudi koji gledaju, oni nisu budale. Oni nisu budale da ne znaju. Lupam 2-3 hiljade pregleda od sinoć, znači da ipak veći procenat zarade ovdje u Njemačkoj nego dolje kod nas, šta ti ja znam. Tako da, lupam, neko u Bosni dolje mora da napravi 100.000 pregleda da bi zaradio
lupam 50, 100, 200, 300 eura, dok mi ovdje sa 10 puta manje možemo toliko da zaradimo. Znači, on kad bi snimao i kad bi imao monetizaciju, 10 puta manje od mene bi morao raditi da zaradi, znači, 10 puta više. Eto, to, ko nije skonto, to je htio reći. Recimo, trenutno, čini mi se u Njemačkoj da je RPM otprilike oko nekih 6,5-7 eura. Pa nemaš ti to šta provjeravat kad ti ne mereš imat monetizaciju? RPM. Znači, da to nije malo. Nije malo. Ko ima nije mu malo. Lupam, ubao sam 50 centi ili 20-30 centi. Pa ja. Tako da tu ima velika razlika, znaš. Ima velika. Hajmo Raja, like, hajmo like. Hajmo, like. Budi čovjek. Be man. To je moj moto. Budi insan. That's my motorbike. Budi karakter. Imaj svoje ja. Mine, me. Nemoj biti govno od čovjeka. Don't be shit! Sproc 2 eura. Tako kvalitetni savjeti. To je nevjerovatno, naprosto ne. Ja ne znam što i ne počneš primjenjivati, jebote materije. Nemoj biti ljiga, inja. Budi čovjek. On ne zna za For You page da ljudi samo skipaju. Nemam ti ja to pojma tam šta ti je tu. Budi muškarčina. Imaj svoj stav. Have your stav. Imaj svoje ja. Ko Bakir, na primjer, što ima svoj stav. Stav.ba. Tako i ti svoj stav trebaš nabaviti. Ako nemaš, nabavi ga. Uzmeš domenu i hosting i imaš svoj stav. Ne daj, nemoj... I sereš po kome hoćeš, ne meret niko ništa. Ne može nam niko ništa. Se prodat ni za kakvu cijenu. Nemoj prodavati svoj karakter. Pa što si ti prodao svoj karakter SDA-u? Što ti to treba? Nemoj, živ bio. Što je tebi to trebalo? Što si živ bio to radio? Pa izgleda da spavaju hejteri, bili su neki počeli, ali to sam... Pa spavaju, šefovi spavaju obično da i zapodne, ako nisi znao. Odmah ja išno blokirao. Špavaju, neka, pa valja večeras, oni su inače ovako večernje te ptice, oni najveće, bit će i njih danas. Nice life i te fore, razumiješ. Priča dvije konvertibilne marke, konvertibilne možeš i konvertovati u šta hoćeš, ako nemaš svoj stav, odmah ti ga stavi. Dodik isto vam si treba svoj stav nabaviti, stav.rs. Pošto će biti jaka tema najavljena, doticat će se svi njih pomalo pa će vjerovatno da nagrnu. A meni to dobro dođe, tamam. Super ti dođe. Da mi radi algoritam, da me prepoznaje, da me gura, eto. Tako da... Ne znam što nas onda tužiš. U 4 sata doći to u live, bit će... Jebote, tuži naš čovjek, pa traži onda pomoć zato što mu je super. Biće hiperaktivno, što bi rekli. Viš kako se kreneš gubit u svim mogućim temama kad lažiš. Laži jedno, pa slažeš drugu, pa slažeš treće, pa da ti je potvr četvrtu. I onda se to sve skupi i kad te ovako čovjek sluša, potpuno pogubljen slučaj. Potpuno znači, nema pomoć. Evo policije. Policaj! Nemoj se pripadat. Šuti, ne vidi da ih snimamo. Nemoj se pripadat, i oni su ljudi. Safatali su nekoga. Neku penu su safatali. Nemoj se puno osvrtat, moje je da se trzam i pripadam. Ti se nemoj pripadat kad je policija. Jadno sa torbama, sa kolicima, sa... Doma ili ti ga kod kuće postao premium član od VIP 50 maraka. Lažni da duše. Hvala ti kod kuće na premium članstvu. Imaju po Njemačku, imam sve. I ja sam kod kuće. Biće više live-ova, da, live. Ne vidim bez naočala, moj Vojiću, ne vidim ništa. Moj Vojiću. A ne da mi Mohamed da stavim naočale. Nema stresa, Mohamed. Aha, Bujrom Erminu ako Bog da u 4, normalno. Biće više live-ova, onda, ma ja, biće. Opel mi se 11 mjeseci da bogati, Allah dragi. Podario sve blagodat. Ma da bogdat. Ma jel to mogu? Ja. Ma jel? Ja. Pa da probamo, reko malo idemo, malo vamo, da vidimo, znači, evo i ja vala stižem upravo. Ermine upravo stižem. Ništa Raja, to bi bilo to.
Mi vas srdačno selamimo i pozdravljamo, budite uz nas, zapratite također, znači TikTok Dijasporac, Instagram Dijasporac Bošnjak, znači TikTok Dijasporac Bošnjak. Hoćemo. Svakako pratite YouTube kanal Dijasporac, znači, alaikum selam, rahmetullahi berkatu, Ermine. Znači, eto Raja, čujemo se, vidimo se, hvala vam što ste bili uz nas. Nema na čemu, brate moj, svaki dan. Hajmo sad na sljedeće ludilo. Znači, to je što se tiče tog ludila. Sad ide malo bolje ludilo, pazi. Balkanski reakcionari na YouTube. Ovo je bio lud prije 3 sata. Hajde čujemo. Bi bilo žestoko da sad, na primjer, reklama kakva ima prije ovog videa. Ja ti je ne bi ni preskočio, ali eto ne ja, jebi ga. Drago nam je da se dobro čujemo. Tema je 90 eura za tebe, Hanifa! Pa ti gledaj ota! Hvala ti na 300, 400, eura, ja ni ne znam više, draga Sanja. Hvala Sanja puno. Ovo je tebe, ona. Evo. Jel mi dobar kački? Tabi. Hvala puno. Hvala Sanja na 300, 400 eura. Da Bog da ti Allah i Isus, dragi, udružili se pa ti zajedno pružili. Jako bitna, interesantna, zanimljiva. Interesting. Pa vidjet ćemo. Ne se ide, kako se kome svidi, znači. Danas želimo malo da obradimo temu takozvani reakcioni videa na YouTube-u. Znači, danas želimo malo da se i zaseremo po meni, kao i do sada što smo to učinili. Dobro. I tu. Adox TV2 konvertibilna eura, demi izvršnog moderatora. Baš nemaš tu. Ne mere to. Kako to izvršna moderatora Hanifa i još dvojica? Ne mere to. A te fala na 2 eura. Nećemo se baš posebno osvrtati na naše ovo balkansko govorno područje. Ne mere to zato što ja ne dam da se svađe moderatora između se rješavaju tako što ćete jedan drugim ovdje skidat moderatore. Svađe nevezane za mene, zato ne mere to. Jer mi znamo mi sebe dobro. Da izvineš, znaš nas i tako dalje. Hvala ti Sanja puno. Nego mi želimo ovom prilikom, znači, da napravimo malo, ajde tako da kažemo, malo profesionalniji pristup ovoj tematici. Da je malo obradimo na profesionalniji način. To jeste, znači, kako bi u stvari trebalo da se radi reakcije. Kako bi trebalo da se prave reakcije na socijalnim mrežama. Pa vi na osnovu toga možete da odvagate ko radi, koliko radi uspravno, da li radi i tako dalje. Super onda, ja hoću da odvagam. Malo ćemo se pozabaviti tim nekim smjernicama. Ajde. I onda ćemo da vidimo koliko... Ajde, super. Svi mi tu i sebe ubrajamo. Ja te smjernice na pamet znam. Hajde, baš da malo vidimo, da malo i ja se refrešam, možda se to promijenilo, updateovalo, to stalno se mijenja, drug moj. Naravno, koliko mi svi u stvari akceptiramo to, jel? U tom nekom svom radu, poslu. Ja 100% u potpunosti znam. Nemojte mene samo opet blokirat. Tako te blokirat. A čuj maila što upravo dobijam, slušaj ovo. Doma 5 eura, nemojte, baš smo te blokirali, hvala ti na 5 eura, slušaj maila što dobijam. Upravo, znači 2031, upravo sad stiže mail. Ako si čuo za onaj YouTube kanal Istraživanja istine koji vodi Adis, upravo je od bake Mare sin Goran zvao njega, Adisa, plačući da mu kaže da je Hamdija pobacao sve ruže sa spomenika bake Mare, čak su htjeli i spomenik srušiti, a Hamdija je prijavljen policiji.
Već 2-3 dana ništa na YouTube-u svom nije Hamdija objavio. Kako nije jutros izašao novi apel? Kako nije? Gdje je Adis? Adise, dovuknjar se vam. Obrati nam se. Obrati nam se, Adise. Nećemo otkrivati ime osobe koja ovo šalje. Da li je laž, da li nije, ne znam. Ali, ajmo dalje s tobom. Vidite ove lijepe prirode, gledajte ovog drvoreda. Lišće požučalo, jesen. Ljepota, brate, uživanje. Uživancija, vjerujte. Znači, mogli bismo komotno da kažemo Debeli, haj tamo sad. Da reakcija na YouTube, znači one predstavljaju jednu vrstu sadržaja u kojem, znači, kreatori videa snimaju svoju reakciju na određeni video, događaj ili sadržaj. Jest. Taj format postoje veoma popularan zbog svoje sposobnosti, znači da omogući gledalcima povezivanje sa autorima. Istina je! Eto, Adis kaže da je istina. Eto. Prvo dobro provjerite te informacije. Evo dobro, evo Adis tvrdi da je istina, znači ja bih zamolio da mi se dodijeli privilegija ne najebavanja za tvrdnje Adisa. Ja bih zamolio, ako može. Da ne najebajmo ono jako da sam ja, nego Adis je rekao tu. Eto, nisam prenosio. Ako može, to u meni. Na malo ličnijem nivou, jel? U stvari, ljudi taj format koriste na, hajde tako da kažemo, da na jedan emotivan način privuku svoju publiku, da je približe sebi i da ih izuvaju, brate, da im zaviruju u džepove. Da vam ja zavirujem u džepove, molim vas svi rajfešlus, znači zatvorite da ne merem vam ja u džepove zavirivat, hvala unaprijed. Evo, sve ćemo savjete poslušati, da ne bude, i opet nećemo valjati, vidiš. Znači, to je jednostavno zato što ja znam, gledalci volio da vide kako njihovi omiljeni autori, znači, reaguju na te viralne klipove, na muzičke spotove, na filmske trailere, na komedije. Ja? U zadnje vrijeme dosta i na video igrice i tako dalje. Znači, reakcije često donose, znači, tu neku, hajmo tako da kažemo, emocionalnu dimenziju ili dodatnu vrijednost, znači, tom originalnom materijalu. Bilo to kroz humor, kroz analizu ili kroz, znači, čistu, sirovu i surovu autentičnost, jel? Ja. Kako bi trebao da izgleda jedan reakcioni video? Haj. Znači, mi ćemo ovdje reći kako bi on trebao da izgleda, a vi sad prosudite sami da li su ti reakcioni videi takvi. On će objasniti, a vi prosudite jesam li ja taki ili sam takvim. Ili su oni malo, recimo, drugačiji. Ja, ili sam drugačiji. Da li odstupaju od te neke šeme, šta ja imam. Haj. Recimo. Znači, u osnovi reakcioni video obuhvata dva ključna elementa. Znači, dva osnovna elementa, a to su, znači, izvorni sadržaj, znači, to je video na koji se reaguje, koji je obično prikazan u malom prozoru u uglu ekrana, ono, kad vidite u OBS-u, da neko rema da ja ne volim za OBS-a, ja ovako volim direktno. Da sam ja, pošto ja ne radim te reakcione videe, šta ja znam, radim reakcije evo na pojave, određene pojave, recimo. Evo i ja, više ne radim na Samira Drakovca reakciju kao osobu, nego kao pojavu. On je pojava na YouTube-u koja ranije nikad viđena nije i od sad i ja tako je. Tam, da budem ispravan. Malo se edukuje, malo probudila, malo nešto ima znanja od ranije i onda ja jednostavno uradim reakciju na određenu pojavu u društvu, pa kome se svidi, kome se ne svidi, to jeste u tom dijelu društva u kojem se ja... Eto, pitaj Krašeru Adisa, on je to rekao, znači ne znam ja sam samo prenio šta mi je stiglo, ne mogu ja. Eto, Adis u čatu, pa nek ti objasni. Krećem, jel? U kojem ja gravitiram, hajde tako da kažemo, znači. Eno, kod kuće je eksplozija da mu bude fino. Ja bi se složio sa tim, ne znam ako to nije tačno, nek nas gospodin u sutrašnjem ludilu demantuje. Hvala ti na 50 lažnih eura, bleura. Znači, drugi taj, vidite ovdje je nekad bio aerodrom tamo, poznat, tegel. Drugi ključni element u tom reakcijnom videu je, znači, ta kreatorova reakcija. Znači, obično ona prikazana u većem dijelu ekrana, gdje gledalci mogu da prate reakciju osobe koja reaguje na određeni sadržaj, mada kreatori često vole malo nekako da se maskiraju tim nekakvim tamnim naočalama, ovim, onim, nešto ne znam iz kojih razloga to rade,
međutim... Ne smijem ja ljudima u oči gledat, nemam hrabrosti i onda ja ovako kad idem gdje po dvoje stavim. Lako, ljudi misle imam 4 oči. Zabranjeno, jel? Može se, zašto da ne? I ja se često maskiram naočalama, ali ne zato što volim da se maskiram, nego zato što ne mogu da čitam bez naočala, jel? Dakle, znači, osim te jednostavne reakcije, mnogi ti kreatori ulažu, znači, dodatne napore kako bi jednostavno objasnili svoje mišljenje, kako bi analizirali ono što su vidjeli, kako bi pružili kontekst i time, znači, stvorili taj jedinstveni uvid za gledalce. Ovo jest. Neki autori, znači, čak rade detaljne analize muzičkih spotova, filmskih scena ili određeni ti kulturološki, znači, fenomena. Vidite, jes lijepa ova priroda, pogledajte, molim vas. Pogledajte ove ljepote, stvarno za oči odmoriti. Bukvalno za oči odmoriti. Ne znam šta vi mislite o tome, šta kažete. Predivno. Je li ovo lijepo? Prelijepo. Je li lijepo ovo šetalište moje? Jes. Sad ćemo malo da navedemo kako bi u stvari trebalo da bude to pravilno izvođenje reakcija na YouTube-u. Jes da se do prije heftu nisu uopšte smile, sad su nekim čudom, ne znam kako, se odjednom nekim čudom smiju i sad učimo kako se one rade. Znači, dobro je, to da se ne smiju je iza nas, očigledno. Hvala Bogu, dobro? Pa vi ocijenite, znači, te reakcije koje vi gledate, da li su one ispravno i pravilno urađene. Znači, pravljenje reakcija, ono zahtjeva tehničko znanje i pažljivo pridržavanje određenih pravila. Jednostavno kako bi se izbjegli ti problemi s autorskim pravima, kako bi se poboljšalo iskustvo gledalaca, kako bi se normalno pružio kvalitetan sadržaj. Sve to znači tako, ja se toga pridržavam, super, hajmo dalje, reci, ajde se važno pitanje. Mi ćemo vam ovdje dati neke upute, znači kako pravilno da izvedete reakcije. Ne imamo mi već upute na YouTube-u, nego ti ćeš nam dati upute, hajde dadne nam. Na prvom mjestu to je odabir sadržaja za reakciju, znači prvi, taj hajde tako da kažemo korak u kreiranju reakcijnog videa je biranje, znači, sadržaja koji će privući pažnju vaše Kad ću ja da dobijem ključ? Evo sad. publike. Znači morate vi da odaberete neki sadržaj koji će da privuče pažnju, koji će publici da bude interesantan. Kao što rade ovi mnogi youtuberi, znači. Odmah oni čim vide popularno da se udara na handu, odmah na handu, svi krenu, prave reakcije. Ko što pravi na pokojnu baku Maru. Znači jebo to što fali na Digitronu kod Bosanca u svijetu 1076 maraka, jebo to što fali vam 2, jebo to što fali tam 3, ne treba ona reakcije raditi, a on treba krast. SDA šablon, interesantno. Pravili na onoga Ibrahima, nema na koga nisu, jel? Oni odaberu tu neku zvučnu. Aha, znači jebo to što Ibrahim radio je sve što je radio, nego sam ne treba reagovati na to, to je ono problem. A nije ono problem ko šta seri, aha. Ludak, ludi, do 0% napretka nemamo, znači ne idemo niđe. Stojimo u mjestu, on džaba terapiju kljuka, niđe ne idemo. Jaku temu, i udare pa na Kariće, pa na ove, pa na one. Na Kari, aha, znači ono je zdravo onako dovest 2 kući svojoj troma djeci, ići se kurvat. Kala, a opet će, uradit će čovjek sebe šta, nemojte linč. Pa jebo nemoj linč. Nek ti jebe, mate, nemoj linč, samo linč, nemoj linč men smeta. Ne bi smetalo mnogo toga drugog, ali mi linč. Nakon ga isplatio, sad trenutno da je sporca isplatilo praviti reakcije, udri na... Udri, a bilo isplativo, ne bilo, zadnja tvoja neće biti nikad 100%, pazi. Sporca ne daj mu da dahne! Ma diši ti koliko hoćeš, sam neće ti reportati, ti određivat ko će šta i ko neće. A ti diši. Znači, bitno je da se odabere tema, znači to može biti viralni video, može muzički spot, doduše ja ne pjevam tako da traileri za filmove, događaji, znači ili sadržaj iz popularne kulture. Nema kod nas Balkanaca nešto posebno te kulture, znači
Pogotovo kad na neko jebe mater, hoćemo odgovoriti jebem ja tebi, tako da nema. Ga tiče komotno. Ja. Ima youtubera koji pokušavaju na to da prave reakcije, no međutim jednostavno to nema prolaza. Nema prolaza i Raja to ne prihvata. Ovo što ja radim, to nema prolaza i to Raja ne prihvata. Dobro, ludak, 0%, džaba terapiju kljuka. Jednostavno ne prihvata, ne konzumira. Šta li mi je ovo s komentarima, čovječe? Šta je jebo majku, ja im samo jebo mater i familiju dan ranije. Šta mi je s komentarima, čovjek? A jesam lud. Man, jarabi. Nema ništa, samo relaks nas poselamio. Haj, dobro je. Po nogama i relaks. Znači, jednostavno prije nego što se odlučite na neki video, važno je da razmislite o tome da li vaša reakcija može donijeti nešto novo, originalno ili interesantno za publiku. Može. Moja reakcija može donijeti to da YouTube administracija obrati pažnju na nas i koja vrsta kopilode smo tačno i šta hoćemo jedni drugim da radimo, pa da nam to ne da. Ja se to zapitao, zaključio i odlučio upaliti reakciju na tebe. Također, jedna jako bitna stvar. Aha. Morate da povedete računa. Računa? Da li je to moralno, normalno, etički i tako dalje. Prije nek što ti nama jebeš mater i familiju, mi prije tog vodimo računa. Ali kad ti to nama izgovoriš, mi volimo odgovoriti, tad prestanemo voditi računa. Zato što ne mereš samo ti drugim jebat mater i familiju, nego mogu i drugi tebi. Znaš, to je ono 1-1. Nisi ti možda na to naviku, ali to ti je tako. Ima reakcionara kojima je moral zadnja rupa nasvirali, koje boli briga, razumiješ? Šta se snima, najbitnije je da to donosi tješovinu i to je najbitnija stvar, jel? Zatim kao druga stavka imamo kreativnu obradu i dodavanje vrijednosti. Znači, da bi vaša reakcija imala uspjeha, neophodno je da dodate vrijednosti izvornom sadržaju. Znači morate malo da ga obogatite, tako da kažemo. To može da bude recimo vaša autentična reakcija, može da bude neki analitički komentar, humor, zabava ili edukacija. Znači publika jednostavno voli te reakcijne video sadržaje jer im omogućava da vide različite perspektive i stavove. Znači, a posebno, ono što posebno privlači publiku je to znači da oni uživaju u iskrenim i emotivnim reakcijama. Sad dolazimo do one biti i suštine, znači. Znači, opisali smo tačno kako ja to izvodim, ali sad dolazimo do onog kako ja ne postojim. Gdje jednostavno kreatori izazivaju emocije. Koliko je, kažem, to moralno, u redu, ovo, ono, to je već drugi par cipela. Nećemo pričati ovom prilikom o tome, samo eto kažemo, znači da. Alejkum selam rahmetullahi ve barakatuh. Just Jermin beže. Ja čekam da mi kažeš jel u redu ton, jel ovo, jel ono. Da ćeš ti ovih 15 minuta preslušat pažljivo. Što smo ranije pričali. Da ja šta će? I to kod mene ovdje još pisat u čatu, a ti lud, evo, 2 hefte ne kontaš to. Da tebe zanima. Da te zanimaju ovakve teme, znači. Ja. On sebi nije samo zamislio na nebu druga da ima, nego i u čatu da ima druga zamislio. Da te zanimaju ove zanimljive, interesantne teme. Sljedeće o čem želimo da progovorimo je, znači, su prava koja su vezana za autorska prava. Znači, jako bitno. Dakle, jedna od znači, tih ključnih prepreka za kreiranje reakcija jeste poštovanje autorskih prava. Koliko se autorska prava u stvari poštuju, to možete i sami da vidite. Možete. Znači, on nema nikakva autorska prava, ništa registrovano u Americi, autorskim pravima da je nešto registrovao on, pa da ja sad to ne smijem bez njegovog dobra. Znači, on to nema i vi to možete vidjeti da se poštuje jer nema i šta imaš ti tu poštovati ono što ne postoji. Paja. Vi koji pratite, ja ne pratim reakcije, stvarno. On ne prati reakcije, niti ga zanimaju, osim znači što gleda sve jedno od A do Ž, svaku sekundu sjedne, presluša,
prvo za namjenu da vidi ima li kakvog materijala da more tužiti, jel uspio danas kako izvući živce. Znači on to ništa ne prati i ne gleda, osim što pregleda i proprati, ali apsolutno sve što se uradi. Eto, to ti je Ja to, pogotovo one koje su vezane za mene, ja to stvarno smatram jednim odronom, jednim šundom. Kojim, iako propratim, znači propratim neku stranu reakciju. Ovdje u Njemačkoj ili nešto na engleskom jeziku, šta ja znam. Iako proprati šta na stranom tržištu proprati, ako šta vidi, dok s druge strane ove live-ove i naše, znači detaljno pregleda. A vjerujte mi... A samo da vidi more li gdje šta tužit, jel uspio izvući živce da mu nešto lane čovjek, da more tužit, ona pijavica, lešinar, Kažem bukvalno ovo naše smeće, to ne pratim, jer grozim se od toga. Jednostavno se grozim. Grozi se toliko da radi 52. live, 52. dan o tome. Toliko se grozi. Eto. Vi recimo kad reagujete na tuđi sadržaj, poput nekog muzičkog spota ili filmskog trailera, neophodno je znači da se pridržavate takozvanog fair use, znači poštene upotrebe. Tako je. Znači, ta pravila omogućavaju da koristite tuđi sadržaj pod određenim uslovima, ali morate biti oprezni, znači. Tako je. Morate ipak ti neki, ja samo ne znam kako ti dozvoljava da ti se neko... I sad, na primjer, da se osvrnemo na ovo tvoje ludilo, znači, na primjer, kad ti prvo reportaš kompletan kanal, pa ga ljudi pregledaju, pa reportaš sve jedan video, pa ja ga moram naručno poslat da opet čovjek sjede prigledat, ima li te laže što si ti naveo, u prijavi, pa da opet ručno upali reklame i to odradi na sve jednom što si reportu. I ti i dalje lud isto, i ljudi vide šta ja radim i vide da toga nema i ti upališ 52. live, da optužuješ mene da ja to radim i da toga ima. Znači tačno ko treba video ima i viče nema i ti i dalje ludak, ludi, nenormalni, vičeš da ima i da oni nisu to dobro i da mene treba, da ja trebam umrijeti, ne postoji tako. Eto ti ludila, znači 52. dan. S 53. sutra, znači ide ista priča. Potpuno ista. Onako obraćaj, psujete. Ermin Isak, ma dobro, znaš šta je, ne psuje on mene, on sebe psuje, vjeruj mi. Ermin. Ne psujem ja sebi, znači ti kad opsuješ meni, apsolutno odmah i ja jebem tebi, znači ne sebi. Vjeruj mi, oni ne psuju mene, oni sebe psuju. Vjeruj mi, ja znači direktno tebe psujem. Kad god ti meni opsuješ, ja isto momenta tebi psujem. 100% tebi, nije meni, Boga. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam, Moto Supreme. Evo mi ćemo ovdje dati znači nekoliko savjeta što se tiče tih autorskih prava, kako bi se trebalo znači postupiti, jel? Koristite recimo samo dijelo izvornog videa, znači nemojte postaviti cijeli video, već koriste jednostavno isječke. Znači, nemojte skidat njegov sad video koji usput rečeno nije ni zaštićen. Možeš ga istim. Aha, za autorska, eto vidiš. Sanja Adamović, 70 eura, evo za autorska prava i za nas koji pratimo šundove. Hvala ti Sanja na lažnih 500-600 eura, da Bog da te Allah dragi u Kabuliju i Seva popisu, ali samo da ne pređe njemu dobro djelo na sudnjem danu, a tebi hvala, zaista. Šta sam bio počeo, znači ne smijete njegov sad video čitav skint, koji nije zaštićen autorskim pravima, znači čak i da skinete, smijete, ali ne smijete, hajmo zamisliti da je zaštićen, nemojte čitav njegov video skint, nego ako ćete praviti reakciju, ovako ko ja radite, pauzirajte pa komentarišite. I ja pauziram i komentarišem i ti upališ live gdje kažeš sutra ćeš upaliti live gdje ćeš reći da sam ja pogrešno nešto radio. Ludi ludače, nenormalni. Nenormalni ludače, nesvjesni, manipulatorski, majmune. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Manipulatorski majmune, Nihat Šišić 10 maraka, manipulatorski majmune, lažnih 10 maraka Nihat Šišić, recimo da nastavi snimat bolje po tebe, ama bolje ne bolje po mene, neće njegova bez zadnja. 100%, haj testiraj, evo sutra će on isto biti lud, haj testiraj sutra, haj nemoj molim te niko ni marke da ne donira, da vidiš da će isto trajat live, da će sve isto izgledat, eto da i prekostra, eto da i zakostra, da vidiš da nema nikakve veze.
Obavezno znači dodajte vlastiti komentar ili analizu, reakcijni video mora da ima dodatne, znači. Mora, ja obavezno dodam, znači svaki par sekundi pauziram i ti i dalje ludak ludi isto probudiš se u novo jutro i vičeš da ja kršim nešto na YouTube. Iako ja to odradim tačno po savjetu i po pravilu. Ludi ludače. Vrijednost bilo kroz objašnjenje, kroz kritiku ili kroz humor, recimo. Pa recimo spominjao sam u onom današnjem live-u, prije džumije sam spominjao, znači da neki kreatori često znači daju tu neku dodatnu vrijednost. A što si prije džumije spominjao? Koja je sad razlika prije i poslije džumije? Kao kroz humor, šta ja znam i tamo kad prave reakcije na određene ove ljude sa YouTube-a, oni kao napomenu tamo da je to humor ovo ono i naravno oni tu Samira, alejkum selam Samira. Oni naravno tu vrijeđaju, pljuju, ponižavaju i tako dalje, međutim kada se... Pa moraju ljudi, čim ti njima jebeš mater i familiju, moraju odmah i oni tebi jebat. Ne mere znači završiti se nikako da ti zadnji jebeš. To nema Boga tog, sine. Nikako ne mere, eto, mora to. Njih dotakne, a onda to dobija jednu skroz drugu mjeru, drugu konotaciju. A vela havle idiota, pa jel to... Hej, kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. 269 sekularnih, sad koliko je to neke, koliko hoće, svejedno je lažno, evo nije marka, mogu sekul, more šta hoćeš, sve je lažno, eno kod kuće je 50 eura. Thank you very fucking much for 50 years. A to znači odmah nije u redu i to nije profesionalizam. Znači vi kada se odlučite da se bavite reakcijama, ja sam bio krenuo jedno vrijeme da se bavim reakcijama, vidio sam nije to za mene. Nije to za mene jednostavno, jer kako god mene smeta... A valim ovu pjesmu, a nemojte linč. Kada me neko spominje isto tako će i tom nekom smetati. I to onda ode u nedogled i što bi ja to radio na kraju krajeva. Evo bolje mi je ovako u nekim bitnim temama da govorimo i šta ja znam. Znači vi ako samo postavite tuđi video bez znači dodatne te vrijednosti, bez komentara, bez šta ja znam, vjerovatno ćete prekršiti autorska prava. Hoće, vjerovatno hoće, a pod uslovom ako je zaštićen onaj video u Americi, onaj zaštićen autorska prava, hoće. Međutim nema ni jednog tvog videa čitavog, tamo mi da hoće, nema ni jednog, nego ima sve ovako s pauzama. Izazvat ćete kod ljudi Izazvat ćemo, hoćemo izazvat. Nemoj dršćat, slobodno se malo opusti se, udahni, izdahni, opusti se, dođi sebi, razgledaj oko sebe, pa onda smisli i reci, nemoj dršćat, neće niko ništa izazvat, opusti se. Te emocije šta ja znam i onda tu nastaje problem, jel? Podležete onda tužbi za autorska prava i šta ti ja znam. Joj, skinuti. TikTok samo zbog tebe. Može Ormine, super, znači, već ima, znači, jedno da me podržava. Evo, Vojić, čekaj dok zarate između sebe počeo. Ma neka ratuje, ma znam, ja pratim. Će da reći pratim, ali kaj vidim, Šta se tu sve dešava, ali ja jednostavno sve to ignorišem, mene to ne zanima. Ja sam čovjek musliman, hvala Allahu, vjerujem u Allahu, vjerujem sudnji dan i znam da će svi ti ljudi koji me vrijeđaju, koji me omalovažavaju, i mene i moju porodicu. Svi će oni nama na sudnjem danu doći, donijeti svoja dobra djela. Ali prije nek što predamo ta dobra djela, morat ćemo Allahu reći jednu stvar, a to je da si prvi ti s ovoj vrijeđao. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Allah, help please! Riđi, radit ćemo džiđi miđi, matrije, 269 sekularni. Evo izazazava reakcije, Fatih, Od momenta kada im nestane dobrih djela, morat će da preuzmu naša loša djela. Prvo ćemo vidjeti šta ima Allah reći na to što si ti nama prvi jebo, mater je vrijeđao. Pa onda ćemo vidjeti ko će kome šta predat. Dečko, torbe se drže u rukama dok se ne vidi ko je ko šta. Pa se onda razmjenjuju torbe. I razgleda se da neće ko naići. Nema
a ko to od nas nema loših dijela i prema tome ja sam tu, kako god okreneš, ja sam tu u plusu. Osim kada bi se ja osvrtao, vrijeđao i šta ja znam, tako da to mene plaha. Ali ti se osvrćeš i vrijeđaš, evo, dan ranije ima u mene live, mora već pojeti. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Doma 5 eura Berlin tiđara, eto, samo da čuješ pjesmu čovjek poslu. Doduše lažni, ali to moraš čuti pjesmu. Ima neka korist od ovi lažni, he. Ne zamara. Ja, ne zamara. Šta možete vi po pitanju autorskih prava i to da uradite? Ja ženi baš govorim koliko ga pljuju, blago njemu. Ma jabo. Ma ja. Vi možete, šta možete govoriti? Možete jednostavno znači da zatražite dozvolu. Ako želite da budete potpuno sigurno. Možda te, a ne morate, zato što nije to pravilo, ono, ne trebate dozvola kad ima video na YouTube. A ti možda treba, a ne mora. Zatražite dozvolu od vlasnika sadržaja, radite reakcije, nije nikakav problem, znači. Ja, ali nije nikakav problem ni ovako, evo i tebi koji da generiku lajavu memi, da objasnim, ako što sam objašnjavao, evo i tebi da generiku, ne treba tvoja dozvola, mogu ja kako hoću, reagujem, ne, 100%. Dogovorite se i od toga. Što da ne? Što da da? Sad plavi. Da bi taj reaktivni video bio uspješan, potrebna je i ta takozvana tehnička strana procesa, znači da jednostavno da se uradi i da se odradi. Moraš znati u OBS-u napamet šta koja opcija znači, isto tako i na YouTube-u, to jest. Tehnički dio je neophodan. Zdravo ljudi, kaže Sead Pezerović, automatizirani akaunt koji ne postoji, a član je 5 mjeseci. Znači ja sam vam perem pare sam sebi 5 mjeseci. Hvala ti akaunte. Na prvom mjestu znači korištenje softvera za snimanje. Znači potrebno je koristiti softver koji omogućava znači snimanje ekrana i istovremeno znači snimanje vaše reakcije putem kamere. Ja? Popularni softveri kao što su OBS Studio, XSplit ili Camtasia omogućavaju... To je spračito na amilma.digital članku koji si reportao da ga uklonu iako nema u njemu ništa. To si tam pročito i sad koristiš kao svoje neko Hvala ti što pratiš IT blog, to nam je cilj. Sam nemoj reporta džaba. Snimanje i emitovanje različitih izvora videa. Nisam testirao te softvere. Malo sam pokušao nešto OBS tamo vamo, nisam imao baš plaho vremena da... Pazi, da si sjedio testirao umjesto što si reportao, da si skidao sad, na primjer, 1 po 1. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. 5 eura kod kuće, ako budeš vozio se po Vitezu na Vrni u dolinu sreće na pivu, ovo je sve lažno, ukro ja od mame karticu, ne smijem ja u Vitez od Hamdije, istuće me. Dovoljno sam da me ufati. Bakćujem, ali eto. Da si sjedio i instalirao, na primjer, ne znam, VMix, Wirecast, XSplit, da vidiš kako funkcioniš, neko znanje bi stekao. Ovako si sjedio džaba reportu i sad snimaš live novi u kojem se istresaš na meni. Eto, i od tog nema ništa. A bolje da si sjedio testirao. Pogledat ću malo, potvuću se pa ćemo vidjeti šta se... Uzmeš i testiraš XSplit i snimiš tutorial i ja ne reagujem na tebe, degenerča bolesni. Može napraviti, šta ti ja znam. Obično... Ako te interesuje, mogu ti ponuditi ja radno mjesto da pišeš članke, da testiraš softvere i pišeš recenzije za IT blog. Evo, 50 eura po članku. Evo, ali samo za tebe je to specijalna ponuda, pošto imaš bolesno dijete, a ti pomognemo malo. Evo, 50 eura po članku moraš skinuti softver, sve naučiti o njemu i sve tam navesti da ljudima. Hoćeš rad? Koristim, imam plaćen profesionalni program Filmora i njega koristim. Zadovoljan sam sa njim, koliko znam i on ima ti sličnih opcija da se može da se uradi taj reakcijni video i sad može se live-at, nemam pojma, nisam, da budem iskren, nisam još ni probavao, pa vidjet ću. Vidjet ću, ne moramo da sačekamo, da se semafor upali. Ne moramo kršiti.
Ne mene, saobraćajne propise, jel? to je samo za njega ponuda. Pošto ja hoću da ga uništim, ono i da mi je da se on objesi, to je samo za njega ponuda. Ja koristim, imam plaćenu verziju Filmoru, tako da nju koristim, ja sam zadovoljan, super zadovoljan, znači tako dosta ti stvari se u njoj može da... Obreši Filmoru zato što je meni Filmora bila sponsor, znači u jednom momentu su me finansirali, a ja ni porez nisam od tog platio, znači pod hitno obreši Filmoru i instaliraj nešto drugo. Se odradi, tako da eto, može se. Zatim, recimo montaža. Dobra kvalitetna montaža, znači ona je ključna za dobar taj reakcioni video, znači video mora biti dinamičan, sa dobrim prijelazima, s uklopljenim zvukom i slikom, znate oni fazoni, one sjene tamo, vamo, preklapanja i tako. Znači preporučuje se da video reakcija bude montirana tako da gledalci mogu vidjeti i vašu reakciju izveženi sadržaj, isto vrijeme obično putem slika u slici tehnike, znači ona takozvana slika u slici. Samira Ajić, odmah moram spremati večeru mužu, Maksu. Nemam ja nikakav link za PayPal adreser, link je taj za donacije u opisu, to je PayPal, tu ide direkt na PayPal, šta će ti link? Moram ići kreirat tam PayPal me. Salam Samira, alaikum salam Samira, hvala ti što si navratila, hvala ti puno, hvala ti za podršku. Samira? Mi cijenimo sve naše pratioce. Pa, ko voli nek izvoli, bujno. Udarite like, normalno. Sljedeća, znači, stvar je zvučna kontrola. Zvučna kontrola. Znači, morate dobro, znači, da pripazite da zvuk originalnog videa ne bude previše glasan, znači, i da ne nadjačava vaš glas. Reci ti meni, evo, ja ne znam, ja bi tebe upitao, da li je ovo po tebi, evo ovako ovdje na mikrofon, pa filtere, da li je ovo dovoljno po tebi, po tvom stručnom, profesionalnom mišljenju, da li je ovo dovoljno po tebi, onaj što se tiče audio kontrole? Evo, da li je ovako ovo dovoljno po tebi? Vid, pobiža mi jedna. Čekaj, nije ovo. Da li je ovo ovako dovoljno po tebi, samo što se tiče audija? Ili BMW-a ili Mercedesa? Da li je to dovoljno? Evo, ti mi reci za što se tiče kontrole zvuka. Ako treba još ta doinstalirati, evo ja bi bio spreman da te onaj poslušam. Sad dalje. Da publika jasno čuje vašu reakciju i objašnjenja. Znači, dešava se recimo kad pratite kad pratite ma ne mora Jermine, nema njihov lajkov na beričeta, nek ne udaraju. Znači, recimo kad pratite neke youtubere kad rade reakcije, primijetit ćete da puste recimo glasno video na koji rade reakciju. Znači, čovjek mi viče smanji me dok gledaš mene, to ja vidim kad gledam ove live-ove. Šta je to kod da si muzičar? Pa to ti je, jebi ga, svaka postavka je, ima što je navrnuta i zato se ja ovako čujem. A ja se mnogo drugačije čujem kad je to sve pogašeno. Evo sad vidite. Evo. Filters i sad ovako. Gledaj sad. 1, 1, 2, 2, čeče, čeče. I 1, 1, 2, 2, čeče, čeče. I sad opet. I 1, 1, 2, 2, čeče, čeče. Pa mi ti reci razliku. Onda i oni pričaju pa se to sve zapetlja se, onda ništa. Znači čovjek mi govori, kad gledaš moje ovo što sam srao po tebi jeboti mater, malo me smanji jer previše se ja derem kod divljak onaj. Razumije? Ni na šta ne liči. Zato sam ja, evo viš, poslušao sam te, stavio sam te na 40%. Mada Raja u komentarima recimo. Ide. Ide nova tehnika životom sretno, Dena Verse 5 eura. Hvala ti Dena Verse, ide Mile lajkovačkom prugom. Pominje govori, međutim, ne pije. Nisu ovo u OBS, ovo je posebno installation. To plaho vode kod njih, šta ja znam. Autentično znači povezivanje s publikom. Isto jako, znači bitan faktor. Znači jako bitan faktor povezati se s publikom i ja se povežem i opet nekako ja ne valjam. Iako odradim tačno kako ti preporučujem. Je dobro da ne.
u tim reakcionim videima. Znači, uspjeh reakcionih videa video sadržaja, znači u velikoj mjeri zavisi od autentičnosti, jako bitna stvar. Znači, gledalci jednostavno oni cijene znači iskrene i nepripremljene reakcije koje djeluju ono normalno, prirodno, koje nisu iskrene, nepripremljene, evo sve normalno i prirodno. Ja, imamo to, ja. Izvještačene, ja. Neke svađe, sukob, prepucavanja, šta ja znam. A nije svađe, sukobi s tobom nisu izvještačene. To mi tebi jebemo mater zato što si ti nama prvi jebo mater. To ti je to, a nije ništa onaj vještač. Kaki to? Pokušajte da se ne trudite previše da budete zabavni ili šokantni. Što je vaša reakcija autentičnija, to će biti privlačnija vašoj publici. Znači što bude originalnija, ono normalnija, privlačnija je publici. Već ono izvještačenost to slabo ljudi vole, znači. Da se sad znači ne ponašam kako nisam, nego da se ponašam kako je dobro, sve to super. Pa dobro, komentatori su uglavnom hejteri. Hejteri su, no, uglavnom Ma nije! Oni stvaraju. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Doma ili ti ga kod kuće 5 eura, u mene Đedo bio agent u Tabihu, ako ga nisi vidio to samo potvrđuje da je dobar agent. Bravo! Bravo! To što ti ne mereš naći ništa o Tabihu znači da je Tabih mnogo dobar. Jer nema ništa, on je ne mereš naći. Dečko, alo! Alo! Alo.rs To sam baš pričao u onome. Nisu to hejteri, to su automatizovani akaunti od mog softvera. Oni niko ne postoji. To su sve softver. Jučer bilo, eto, kako danas more drugo biti? U onom prošlom videu Ermine o hejterima, govorio sam znači na tu temu. Koliko u stvari taj hejt, to hejtanje koliko ono može negativno da utiče. Može. Pogotovo na labilne osobe, znači može jednostavno da dovede do toga da content kreator da se odluči da ne snima, šta ti ja znam. Može. Tako kažem, navodim primjere. For example. Dolazilo do situacija da je, pogotovo kod djece, da su pojedini content, ti hejteri, izazivali znači suicidne ideje. Bilo je na mojoj zajednici, tamo ja sam postavio, čini mi se prije jedno 7 godina, Juka je govorio nešto na tu temu. Pa ako hoćete, otište pogledajte, ima na mojoj zajednici. Malo, još tad je bilo ti nekakvi Ima na Kliksu, morate pogledat nekoliko članaka kako Sebija nema diplomu i sad ja nešto kontam 400.000 Sarajlija kad bi se razletili 100% bi morali, znači svaki ćoškić, svaka sobica, svaka cipela da se istrese. Našli bi je jebote za heftu. Svako svoj stančić prvo da prigleda i onda izađete svi napolje, organizujete se i nađete diplomu. Ima to, još tad je to bilo, još kad je počelo na Kliksu, morate na Fejsu, morate vidjeti kod ovoga Senada. Kako je Sebija neobrazovana? Ajmo da kažemo pokušaja reakcija i šta ti ja znam znači bilo je, kažem, čovjek je govorio na tu temu, znači sljedeća stvar je znači ta takozvana, kako bismo mogli znači nazvati, hajde da kažemo, interakcija sa publikom, eto, tako da kažemo. Shout out agent Munever, veliki pozdrav za Munevera gospodina. Hvala Riđiju, Điđi Miđiju na 129 sekularnih i veliki pozdrav za gospodina uvaženog tajnog agenta Tabiha Munevera. Znači taj jedan od tih, hajde da kažemo, od važnijih aspekata reakcionih videa snimaka je znači ta interakcija sa publikom. Evo, konstantna interakcija s publikom, znači ni tu nema problema, dobro. Na kraju, znači, video snimka, pozovite gledalce da ostave ono što svi rade, znači, da ostave komentare sa svojim mišljenjima ili im postavite neka pitanja. Nema potrebe ovdje da se manipuliše publika, ako biva postaviš im ti pitanje, ko biva interesujete pa da oni pišu u komentar. Nema to ovdje.
more komentarisat ko hoće, ako hoće, more lajkat ako hoće, more se subscribe-at ako hoće, sve je do njega, nema potrebe za tim jadikovanjem, tu radite vi, glupani. Jednostavno postakli diskusiju i tako dalje, da ostave lajkove, da šeruju, da dijele vaša videa i tako dalje, znači. Također možete reagovati na video snimke, znači koji su vam predložili vaši gledalci, što stvara osjećaj zajednice i povjerenja. Svaka poljka služi da se nešto pojača i smanji. Svaka služi, ima i 300. I svaka ima što je baš taka. Malo drugačija nek bude, neće nešto valjati. Doduše vi meni nemojte vi meni relaks, ne moraš blokirati, samo briši poruke i... Relaks po nogama! Znači ne morate mi predlagati, pošto ja ne želim da se bavim. Ja se bavim reakcijama na pojave. Evo ja čim znači pođem da pričam o heterima, botovima, oni odmah odnekle iskaču, tamo bla i tako dalje. No međutim, ja to uopšte... 300 euro, ne znam ni ja. Sve lažno. Zaista. Thank you. Administracija to određuje. Doma ili kod kuće? Gorit ćeš. Sljedeća i sva dobra djela njemu. Misliš? Sam ti smij. Stvar koja je također jako bitna, znači su naslov i mini slika, takozvani thumbnail. Thumbnail? Znači, to su dvije stvari, znači... De ti meni reci, kad je to već tako, de ti meni kaži sine, de nam si ne kaže ko te diro, odi vam sjedi, kaži nam ko te. De ti meni reci, jel po vama u SDA, čekaj, zatvorim ove lažne donacije pa ćemo i opet otvoriti. De ti meni reci, jel po vama u SDA jesu lovi thumbnaili dovoljno dobri? Evo, pogledajte, sjedite, oduzmite vremena, uzmite malo popitka, malo prelista, pa mi reci da li je to tu. Ako more bolje, ja bi se doškolovalala, pa da to bude još malo bolje. Da li je ovo po tebi onako dovoljno? Eto, ako može, molim. Koje imaju, znači, ključnu ulogu privlačenja pažnje na YouTube. To je, znači, naslov i thumbnail. Ja duže radim thumbnail nego što ti lajvaš. Ključnu. Naslov bi, recimo, on trebao da bude intrigantan, jasan i s jednim ili dvijema ključnim riječima koje opisuju sadržaj. Znači, otprilike... Tu griješiš. Ne treba biti intrigantan, treba biti iskren. Ili ovako, ako se pravi budala ludački, budalijeća neka, ali ako pišeš vam stvarno, ne treba biti, jer ljudi kliknu 5 puta i vide da si ti 5 puta u naslovu bio eksplozivniji nego što si bio u videu. Nije ono to na što su došli da vide. I onda sve manje i manje te, interesuješ ih, sve manje i manje. Naviknu se ljudi da si ti lopina što daje manipulacije, tako da to je skroz pogrešan. Samo budite iskreni u naslovima. Ono što jest, to je naslov. Iz tog nekog sadržaja da imate, otprilike da taj naslov, riječ da upućuje na sam sadržaj, kao što sam ja ovdje recimo naveo, u naslovu thumbnailu. Evo, ja sam naveo da 52. dan s tobom pacijentom 0% napretka. Znači, to je ono što je tačno. Sada sam rekao, u minusu da ima napretka, da smo ošli u minusu, negativan broj, to bi bilo preseravanje jer nije tačno. I odmah se može vezati za tematiku i temu. Dobro, dodao sam još tu malo neki zezancija, stvarčica, ali uglavnom, otprilike to je to, znači. Znači, taj thumbnail mogao bi, znači, odnosno, trebao bi da bude dinamičan, znači, sa naglašenom ovom nekakvom, kako se zove, reakcijom, kako bi privukao gledalce da kliknu na video. To je, znači, ona, često stavljaju oni tu neku iskreveljenu facu, tamo, vamo, začuđenu, ovo, ono. Međutim, vi sad imate dosta tih thumbnaila gotovih, znači gdje jednostavno odete, samo malo doradite, preradite, upload i zalijepite, znači gdje je dosta omogućeno. Recimo, ja imam jedan taj program koji plaćam, s pomoć koji gradim i tako da mi je puno olakšano, znači. Znači, opet kažem, ko se odluči na to, reakcijni video sadržaj, oni su, znači, zabavan i efikasan način za angažovanje publike na YouTube, znači, to možete lako da privučete publiku. Još malo truda i bit će na nivou izbornih plakata. Ja jedva čekam sutrašnje ludilo da vidim kud to vodi. Da angažujete, da radi za vas, da ovo, međutim, opet kažem,
mora tu da se vodi. Da angažujete da radi za vas. To do tog treba doći. To ne mereš odmah. To do tog treba doći, ali do tog teže ide kad ima kopile poput tebe koje reporta. I onda manje ti riča imaš i manje zarađuješ, pa to sporije traje dok ti zaposliš. Jer, na primjer, kad ima kopile poput tebe koje mrzi nekog poput mene i da mu je da mene nema, da ja krepem, onda on sjedi i reporta i ne merem ja doći do toga da uzmem nekog da plat pa da i on ne mere, zato što ti kopile. A to jest, to bi bilo super Posebno računa o tim nekakvim, aj tako da kažemo, moralnim normama, gdje ne smijete tek tako da zapadate u situaciju da na osnovu toga što ćete vi nekoga pljuvat, vrijeđat, pogotovo ljudi koji vode računa o svojim djelima, znači, jer vi ako budete povod da se masa ustrijemi na nekoga, da ga napada, da ga pljuje, da ga vrijeđa, da ovo da ono, znajte da pored tog vašeg grijeha nosit ćete grijehe svih tih ljudi koji su poveli za vama. Ako bude masa, znajte, ako bude masa sabrala se od 300 ljudi koji će, kad ja live-am PUBG-a, reportat pa da umjesto 267 gleda 46 i da ono nema niđe ništa, ni od ničega, ni malo. Ako to masa bude radila, mase BP, ako to masa bude radila, to će prvo biti terorizam na ovom svijetu, a onda na onom svijetu ćete isto morat to sve, jebem li ti muhe više, to ćete sve morat opravdat i neće moći biti ovako maštarija i ludost ko što ste ludi na ovom svijetu i maštate, da ćete samo vi moći jebat mater kome hoćete da vama ne mere niko, to neće moći tako, nego kad ti nekom jebeš mater, jebe i on tebi, jedan za jedan, to obavezno da znate isto. Znači, prije nek što kreneš nekom jebat mater, da znaš da će jebat i on tebi, eto, samo pa ti onda sad kreni reagovat. Umanjiti njihove grijehe i dalje njima ostaju, ali će vama na vaš konto biti dodato. Stoga je jako bitno, treba povesti račun. Kao ovdje na kraju. Hvala ti doma na 50 eura. Preko 1000 bi taj Rigi counter, 100% chat je u pravu, treba counter napraviti nek broji do prekostra AEŽ. AEŽ i tebi sa Energizerom, moramo se s nečim počerati da malo moramo odgovorit mu, Hvala ti Rigi na 129 sekularni, ovo je lažno, nemoj se obazirati, to tebe ne dira, gdje spore. Doma 50 eura, de zapaliti jedno, evo sad ću, znači, nikakav problem. I ja moram da ga slušam. Pozdrav za ukućanje, zaboraviti. Hvala ti. Na 506 eura isto, ne znam, ja. Thank you very fucking much. I kad se radi reakcija, kako se radi, šta se radi i tako dalje, znači. Ključ, znači, uspjeha jednostavno leži u toj nekakvoj autentičnosti i kvalitetnoj produkciji. Znači, u dodavanju vrijednosti originalnom tom materijalu, znači da dodate neke svoje vrijednosti i tako dalje. Ono što je također važno je da se obrati pažnja na poštovanje autorskih prava kako bi se izbjegle, znači, te eventualne pravne poteškoće dok je. A ono što je isto krovnije i prije ovog važno je, znači, ima pravilo i sad imaju pod pravila, pod A i B, sa zagradicom, znaš, glavno pravilo, ali sad A i B, ko tačke zakona, pa A, B, C, D, ima pod A. Prvo, ne smiješ biti takav debil da ignorišeš konstantno, znači ne smiješ biti toliki degenerik, da ti svi govore i to ima i piše, a ti ignorišeš samo što mrziš mene, pravilo da mora to prvo biti registrovana autorska prava u Americi, znači ne smiješ biti taj degenerik jer možeš najebat, možeš biti uporan, onako komemo, glupan i onda možeš džaba dati 700-800 maraka tužit koga, a to ti neće proći zato što znači prvo mora to biti u Americi registrovano, nema veze to s našom državom. A drugo, moraš obavezno, znači, primjenjivati, prvo ne smiješ biti taj degenerik da ignorišeš, a onda moraš primjenjivati to pravilo. Da ovako kad me mrziš, nema veze koliko me ti mrzio, prvo ipak moraš otići registrovati autorska prava na te klipove, pa će onda primijeniti se ovo da ne smije neko uzeti. Znači, to pod obavezno moraš biti takav, ispoštovat
kompletnost tog pravila, a ne samo ono što tebi godi jer mrziš mene, jer tako ćeš biti sam divljak i terorista. Znači, mnogo, mnogo bitno. Nadopunjujemo jedan drugo, učimo. Bi moglo doći. Znači, ako vi pravilno izvedete sve korake, reakcioni video može postati izuzetno popularan i donijeti vam lojalne pratioce na ovoj platformi. Sad. Aha. Mane biraju ljudi više riječi. Maja psuju, vrijeđaju kako hoće, a niko to ne sankcioniše. Pa dobro, pazi jednu stvar, ima Allah Đelešanu gospodar svega. Ono ima ISIP-a, ima i njemačka policija, imaju i službe, ali na kraju smo ostali na to da ima Allah. Najbolje da mi to prepustimo Allahu i on će to sigurno sankcionisati. Nema potrebe, šta će sipat mene, neka Allah, Na najbolji, na najljepši način, vjeruj mi. Zato ja kažem, to sve treba prepustiti Allahu Đelešanu i on će to sigurno da sankcioniše na svoj način. Tako da, ja se zato ne skiram, znači. I, znači, to što pojedinci koriste, recimo, dio tog znanja, znači da taj reakcijni video, znači, postane izuzetno popularan, njima nije bitno da im donosi on nekakve te lojalne pratioce na platformi, njima je bitnije, recimo, da, kako se zove, samo malo, Samo malo da on pobanuje automatizovane ovi. Samo malo. Moram nešto da obavim. Obavi. Pa ćemo nastaviti dalje. Vruće je nešto, moram malo da se baš je vruće, ne znam šta je ovo. Vrućina. Moramo nešto da skinem jaknu, da obučem. Vestu. Toplo je, baš je, ne da je toplo, nego je pretoplo. Ne interesuje YouTube jer je bitno samo da vrti, pa šta bilo. Ma znam ja to, ali džaba se vrijeđa, a ti je dobro. Pa dobro, Ermin, Allah najbolje zna ko je kakav insan i šta ja znam, ja kažem, neko oni slobodno vrijeđaju. Uvijek ima ona, kako se kaže, uzrečica. Moraš koliko hoćeš, nećeš dokle hoćeš i to je to, znači. Neću dokle hoću. Live-ove ću dokle god ti praviš, a sovat ćemo ti kad god ti nama budeš sovu. A nećemo dokle, nego dotad. Dok ti budeš nama, mi ćemo tebi, a nije sad dokle hoćemo. Jednostavno. Ja sam samo Armanu dokle hoću sovu, a tebi ću dokle ti nama budeš. Ima neko ko uređuje naše živote, ko određuje ko je kakav, šta, ovo, ono. I prema tome, ko je dobar, ko je loš. To publika treba da odredi. Treba. Normalno da će loša publika reći da sam ja loš, a normalni ljudi... Hoće to kad im jebeš mater i familiju, hoće to reći da si loš. Sve govna, ne daju ti da... Normalni ljudi će normalno reagovati, eto, to je tako uvijek bilo i bit će. Jer osobe koje u životu su, koje nikad u životu nisu mogle da dođu do izražaja, znači koje pate jednostavno od te nekakve, koje su jednostavno narcisoidne, znači pate od toga da oni budu glavni, da se sve vrti oko njih, ovo ono. Pa ti patiš oko tog da imaš 300 ljudi s kojim ćeš prijavljivati kanale i da ti budeš glavni, da ti se pitaš u tajnosti, ti da budeš YouTube podzemlje, šef. Da se ti pitaš ko hoće, ako neće live-at. Ti to hoćeš. One zaglav... Ludače, ludi. Ali na kraju od ti nekakvim, bukvalno tako, znači oni želi nekom je nešto da se dokazuje, da ovo, da ono. Majčin... Ti si želio nekom da se dokazuješ ovo ono, pa si prijetio Bakiru Hadžiomiroviću da ćeš ga ubiti. I sad si propuo i morao se povući, sakrit se tam, radit neđe na kraj svijeta, gdje te niko ne zna. Nekome se ti dokazija, povede računa o sebi, o svom životu, o svojoj porodici, bolan. Gledaj, ako imaš ljudima duža nekih dugova, gledaj da vratiš, da se oduži. Nikakvih dugova nema, porodici ništa ne fali, ja ne znam stvarno u čemu je tvoj problem, dalje. Da ovo, da ono, a ne zadužiš se kod ljudi, onda ih blokiraš da ne mogu da dođu do tebe. A ne slažeš ljudima da si doktorica, a zapravo nemaš diplomu, nego ti je sprintali, ne radi se to tako.
taj moment vjetra i života mi liči mi. Jer jednostavno mora, dokle god ide kod mene, ono, kako nije, kod tebe će ići ono tačno kako jest. Barem to mora, lutko moja, nemaš blage veze, s čim imaš ti tačno posla. Čuli ste svi za tekfirce, za tekfirsku, haridžijsku ideologiju. Znam, jedno vrijeme dolje se bili pojavili po Sarajevu ti nekakvi žestoki, takozvani nabrijani žestoki momci, tekfirci, i oni nađu nekog jadnog insana tamo na pijaci, nekog brata, ono, jadan o sebi, pri sebi, prodaje neke mirise i kaže, dođu one, hoćemo da kupimo od tebe, znaš, ovi 100-200 mirisa, znaš, dođu, on mi jadan dadne, povjeruje, i onda kaže, znaš šta, Boga mi ti za nas nisi musliman, ovaj kaže sad ratni plijen, mi to tebi nećemo platiti. Vjerujte da je bilo i takvih slučajeva. Napred mene liče ti pojedini kontent. Ja sam jedan od tih. Takozvani kontent kreatori koji znači posuđuju od ljudi pare za ovo, za ono, vazda su oni nekoj gabuli, vazda im treba za advokata, za ovo, za ono, za... Vazda njih neko preziva, vazda njih neko mrzi, a zapravo suština i istina da ona nije doktorica, nego samo mala glupačica. Šta ja znam, eto, da riješim samo ovu krizu, da ovo, da ono, odrevni stan, upravni auto, šta ja znam, nije bitno, i onda oni jednostavno, okrenu leđa tim ljudima, ono, počnu da ih vrijeđaju, da im psuju, da ovo, da ono, da blokiraju i kaže sad ti neću vratiti, eto, to je to. Lutka, drag. Sanja Adamović, 40 lažnih eura. Ovaj isti moj tetak trebali bi se upoznat, bilo bi šteta da se mimo iđu. Hvala ti Sanja na 40 eura, ovaj dijasporac. Tebi dijasporac hvala na PlayStation 5-ici, a da ti budem iskren, na ovom sad TV-u neke 2 linije mi se pojavile. I pošto ja ne volim linije očima vidit, moram uzeti novi TV, ali sad 65 inača umjesto 55. I hoćeš i tebi šta da kupim od plate? Zaradio si, nije da nisi. Ako hoćeš ti javi, ima mail, pa nakon možeš poslat ko Ilija Benjak. Ja smatram, to je u redu, to je... Huseine, pozdrav za 20 eura i hvala ti za Huseina. Kafano neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Allah ti dragi, da Bog da, eno Ilija lajva, veliki pozdrav za Iliju. Eno riđi 690, za 695 sekularnih, nije zar da je 680 hejtera. Nemojte, neće šefovi vidjeti da ste vi lajkali donaciju, nemojte. Hvala ti riđi na 695 sekularnih, a tebi doma na 20 eura. Nije mene, ja ću ići s tobom da dignem. Znači čojstva, znači on je sad ono, razumiješ, mislim, tako da... Eno 5 eura, Tidžara, Berlin. Dena Verse 5 eura, Hani za Bayer Aspirin C šumeće. Hvala ti za 5 eura, Dena Verse, uvažena gospođo. Znaš kako policija kaže, dijasporac Jugoslovenu, nemoj raditi reakcije na YouTube-u pa neš imati tih problema. Tako ja tebi kažem, nemoj raditi reakcije na mene pa neš ima nikakvih problema. Imate vi jednostavno šta ja znam, imate vi te neke, hajde da kažemo, levele u ponašanju. Ima. U ponašanju ljudi. Mora čovjek jednostavno da bude, mora da sazrije za neke stvari, da kažemo. Ali ti da bi bio normalan, ti moraš odrastati u jednom normalnom prirodnom okruženju. Možeš ti... Ne moraš ti jednostavno, tako da kažem, Ajde kaži
Kaži jebote! Evo ovako malo prirode da gledam. Ne moraš ti odrastati polavno u nekom nenormalnom okruženju, punom stresa, punom Nažalost, ja sam morao tako odrastati i eto šta ću. Nisam mogu ja birat, brate moj, šta ću, jel to sad za ismijavanja? Šta ću ja? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Doma ili ti ga kod kuće, hvala ti na 5 evra, uzmi Samsungov 65 inča, ja uzeo sebi brutalan. Vidit ćemo. Koliko bude lažni, koliko pravi. Kavaz, ili ti ga Kavkaz? Hvala uvaženom gospodinu Kavazu na 20 konvertibilnih maraka i hvala Domi na 5 eura. Pita Hanifa ima li taj Samsungov Ambilight, pošto nama je to bitno. Volimo da Ambilight sebi upalimo kad gledamo TV. Znamo da Philipsov ima. Philipsov ima, sad ima li taj? I kako se taj light Samsungov zove? Šta je momak govorio? prevaranata, idiota i tako dalje i da ti odrastu. Pazi. €5 eura Aldin Sefić, uvaženi gospodin, naravno kao i do sada, hvala ti na 5 eura. Znaš šta je dobro kad odrastaš među prevarantima, lopovima, divljacima, nasilnicima, lažovima i tako dalje. Kad ih trpiš 1000 noći po čitavu noć, onda je trpit tebe 50 dana posahat dnevno Karina, brate moj. A šta ću? Ja nisam to birao. Ješ u normalnu osobu, pa ne možeš, to je neminovno. To je neminovno da ćeš ti da glajzaš, bola. Osim onaj kome se recimo Allah smilo. Jedino se tebi Allah smilovo, ali jedino isto tako ćeš ti i ti tvoji šefići sa mnom zglajzat. Neće meni ništa biti sa vama, nego će vama od mene biti. Samo nastavi. Nažalost, tako i u ovom virtualnom svijetu. Znači ti, ako zaglaviš u pogrešnu skupinu ljudi, gotovo, brate, tebe šetan svuče uravan, što bi rekli. Gotovo, ako zaglaviš u skupinu 300 terorista što hoće reportat fake kanale. Gotovo, ti zaglaviš i nemate. Ovako, evo, ko njega. Nisi ni skontio da te svuku uravan. A šetan ni pore ni kopao, samo nazlo navodi, nazlo navraća ljude. Tako da... I on se nekim čudom uvijek pojavi tačno onda kad ti trebaš najebat zato što si srao po ljudima. Tačno tad se šeitan pojavi da on preuzme ulogu toga što tebe ljudi pod navodnicima napadaju. Manipulatoru teroristički. Čuvajte se, pa znači pogotovo moj vam je savjet, nemojte ići tamo gdje se prave ti nekakvi reakcioni videi i šta ti ja znam. Nemoj. Evo i ja vas isto savjetujem, nemojte više na ove live-ove dolaziti, nemojte ići ovdje, ite njemu i imate PayPal link da donirate da me more tužiti. Nemojte ovdje više, molim vas, evo i ja. Vjeruj mi, jer to samo može loše, jako loše da loše. Ako imaš slobodno vremena, ovako izađi malo u prirodu. Izađi. Sjedi u kući čitav dan i ja kad upalim live ti izađi napolje dok ja odlajvam. Nemoj ovdje više nemoj. Nemojte ljudi. Pa da jesmo sve probali, jesmo. Pa da nemojte više. Ali kameru pričaju bilo čemu snimaju bilo šta, nije bitno. Pa da rate šta bilo, samo njega nemojte gledat, molim vas. I meni doniraj tako mar usput. Ima link PayPal mene. Doće vrijeme kad će i taj materijal imat neke svoje konzumente i šta ti ja znam. Vjerujte mi jer šta ja znam, ja evo izađem, prošitam, opustim se. Mada eto eno gledam tamo na TikToku, ima razni budala, došla neka budala, neka Ajša, kako se zove, nešto. Pa to ti je jasan pokazatelj da trebaš ići tam. Kad god vidiš da neđe ima puno budala, a ti odmah tam idi i reci, treba li vam šta? Hoće li ko para, hoće li me ko iskoristiti? Reci, gdje ti je šta pokući. To ti je obavezno, idi.
komentarši, eto kako će ona. Eno, Riđi još 269, ali ovo ti je samo provokacija, moraš gledat, a nije problem. Kafano neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Ma kako ne bi moglo, ma hvala ti Riđi da Bog da ti Allah dragi, eto ne znam, nakon što završi iskažnjavanje mene da Bog da ti sve puteve potvara, koji njemu, eto. Da se obrati jugmentu, eto, slobodno se, ide odmah trči, trči odmah u jugment. Eto da se, eto, mislim, kakvi kretena i debila ima, to ne možeš vjerovati. Kome je sve dozvoljeno da kreira nalog i da svašta jednostavno to. Ja ne mogu da vjerujem da Larry Page i Sergej Brin nisu, kad su pravili Google, nazvali SDA ispostavu u Sarajevu na Poljinama i pitali da vama dadnemo jedan admin account da i vi malo dirigujete ko će šta. Stvarno bezobrazno. Zaista. Ma to je za plakanja! To je za plakanja! Doma 5 eura, dijasporac, brate, naš, evo, cigara jedna i Heineken. To je za plakanja doma, hvala ti na 5 eura. Kako se nisu sjetili? Ili kako makar malo dostojanstva danas ne priušte sebi. Naprimjer, Suzana Vojčički, direktorica YouTube-a, što je meni potpisala čestitku od 100.000 pretplatnika 2 put. A tebi neće nikad, zato što neće ti to nikad imat. Što ona malo dostojanstva bar sebi ne prikupi, ona ili Sergej Brin ili Larry Page, i ne nazovu fino SDA, jel ima tam broj? Ima. Fino telefon, plus 387. Dobar dan SDA, jest. Bil vi volili jedan backdoor da imate, da regulišete ko će na YouTube-u bit, a ko neće, i da morate brisat kanale ko Bakira Darne. Bil vi to onako volili? I oni reknu bi, i ovi njima dadnu. Ja ne znam što to ne urade. Na ignore, brišeš, blokiraš, to je to. Ideš dalje, furaš svoj fazon. Jer ako ti takvim osobama i na moment posvjetiš neku pažnju, vjeruj mi, jednostavno samo može da ti škodi, vjeruj mi. U tebe moment traje 52 dana i 52 lajva i samo ti škodi, vjeruj, i ti ćeš nastaviti sutra i dalje biti lud isto, to je nevjerovatno. Pa rekao sam Ermine, znači, a to su ti hejteri, znači, koji određeni content kreatori usmjeravaju, znači, jednostavno, u stvari ti hejteri, oni nisu svjesni da su oni samo iskorišteni i zloupotrebljeni. Evo, vi ste samo iskorišteni i zloupotrebljeni od strane mene, a u 52 lajva nema ni jednom da sam ja rekao ite dislajkujte, ite ovo, ite ono, nema ni jednom nema. I ludak upali 52. dan live i kaže da ja usmjera, a nema niđe ni jednom nema. Nego njemu daje da ima da more tužit. I da more preuzeti dalje. Isto ko što trenutno drži ulogu da to sve nije. Misliš da je đubretu bitno preuzeti bilo kakvu ulogu? Njemu samo daje da mu ja zaprijetim, ja da pošaljem šta, otkle, kako, kud. Da more onda dalje preuzeti ulogu ponavljanja kao papagekularnih. Evo, ja sam iskorišten maksimalno. Eto, maksimalno čovjek iskorišten. A ja ga natjeru. Evo. Ja ne znam, stvarno, vi ste ludi. I ti si, Aldine, lud. Falt na 5 eura. Dijasporac, hoćemo uvijek dolaziti na lajvove i hoćemo ih uvijek gledati i ti ne možeš protiv toga ništa. Eto kaže čovjek. Ja ga izmanipulisao, iskoristio i natjerao da to kaže. Riđi 695 sekularni. Evo, ja sam iskorišten maksimalno. Eto, i njega isto. Ja ne znam stvarno zašto vi šaljete te pare čovjeku koji finansira terorizam, izdaje Bošnjake, ne plaća porez, dovodi ljude, ugrožava i dovodi u opasnost, prijeti, vrijeđa mu dijete bolest. Ja to sve radim i vi to vidite i dalje šutite i šaljete pare. Vi ste stvarno ludaci teški, jeste bogam. A jeste ludi, vi jedno tabi sektor, 2,5 eura. Samsung DU 7179U ima aktivu za 96. Doma ti si lud skroz, naskroz.
Skroz. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala ti na 5 eura doma, jednom zvizni i donesi sve. Ma najbolje nemoj zviznit pa donesi tako, nemoj ništa zviznit. Hajdem dalje sa ludilom. Znači na jedan pogrešan način, da su zloupotrebljeni, da one u stvari idu na to da provociraju, mada ja to gledam opet, ja uvijek gledam da to okrenem nekako, da budem iskren u svoju korist. Pa to je to, pa ti gledaš, moreš li ti šta izvući iz mene da me tužiš i da moraš zato se zalijepit, napadat me, pošto nema ničeg, ono ti helać hoćeš bit. I znam ja ti tebi daje uvijek u svoju korist, ali ne mere, ja ti kažem, ja ti nikad neću ljubavi izgovoriti to što tebi daje iz mene izvući. Nećeš ti dobiti to pa da me tužiš, a tačno to bi ti uradio da znaš. Da znaš, evo sam sa sobom da znaš, da bi ti tačno to uradio ako me napadneš, a ne ti to nikad reći da me ne mereš tužiti. Eto, situacija je takva, jebi ga. Pa jednostavno, ne čitam taj hejt, ne obraćam pažnju, algoritam to uzima kao pozitivnu vrijednost za mene i idemo dalje, znači. Vi samo hejtate, ajde. Ti reportaš, ljudi prigledaju, međutim sve zaposlenici, bezobrazni, bez karaktera, džubrat i neće nešto da me banuju. Vi nema koje sile ne potežete, ali oni nešto neće i ja ne znam što. Ja ne znam stvarno što. Dalje napredujem, ja psovat, pljuvat neću, vrijeđat neću, to ako mi se neka doma... On to neće, samo što nam je jučer jebao svima mater, koji god mene podržava i familije i tako, a on inače psovat neće. A u mene live od jučer, gdje je psovo, iako on to znači neće. Ne, naravno to je po zasluzi. Mislim, nije to ni blizu to nije koliko neki zaslužuju. Ali eto, pa ja, nije to ni blizu, šta ti meni sasuješ, koliko sam ja srao o Bakiru. To nije ni blizu, što ti meni jednom jebeš mater. Ti meni trebao jebat sve, i mrtvo i živo, i opet to ne bi bilo ni pola šta sam ja po Bakiru nasru. Jes to tako, ja to znam. Samo što nema tebi pomaka. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Sipa 10 konvertibilnih maraka, Berlin ti čara. Hvala ti Sipa na izdvojenom budžetu za mene. Šta ja znam? Ja nisam taj tip. Nisi. Kaže Ermin Isak, ma pristalica reakcioni budala. Pa baš tako, znaš. Pa to. Baš tako, moj Ermine. Sad ja, pogledajte vi ove ljepote. Sve se popola, pa normalno. Ja pored ovakve ljepote, ja sad trebam da, mislim, trebam ja da reagujem, da se spuštam na nivo tamo neke budale koja iz nekog nemivog podruma, razumiješ? Sve najbolje Most Talented YouTuberu, slušaj gospodine, sve najbolje Most Talented YouTuberu i također najhrabrijem i tvojoj obitelji, i djetelna sa 4 lista $20, dijaspora, sve najbolje kaže čovjek, ovo je dijaspora. Hvala ti Kramberi na $20, Nešto sipa otrovi, psuje i vrijeđa, niđe veze, razumiješ tako? Moramo psovati i vrijeđati. Čim ti psuješ i vrijeđaš, moramo odmah i mi. I ne možeš ti imati privilegiju da nam psuješ i vrijeđaš i da se to ne spominje, a da se spominje samo kad mi tebi odgovorimo. Ne mere, to ne mere. Da je šta drugo možda bi moglo, a to bogam ne mere. Apsolutno sa mnom to apsolutno nema nikakve veze, nikakvog dodira i ja se na to ne apsolutno, znači sve ovo ima veze isključivo, direktno i samo s tobom i ti se na to osvrćeš svaki dan i izgledaš ko bukvar. Osvrćem. Kao što sam dosad ponovio više puta, znači meni ta monetizacija meni ta monetizacija joj relaks, pa kako ne znaš, bolam, pa znaš ti da se po nogama i relaks.
Ljudi mene boje, volim da ljudi moraju da urade šta im ja kažem. Koje gluposti. Znači, jednostavno, to su stvari koje se mene ne dotiču. Ljudi moji, to su stvari koje se njega ne dotiču i nemojte misliti da ga se dotiču. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci. Kao što znate, već duže vrijeme vodi se strašna medijska hajka protiv mene i moje porodice putem pojedinih YouTube kanala, znači skupine YouTube kanala, kao i od strane njihovih pratilaca. Ja i moja porodica to nekako izdržavamo, međutim, kako vrijeme prolazi, to ostaje sve gore i gore. Tako da smo mi odlučili da protiv tih YouTube kanala, njihove pratilaca, povedemo pravnu bitku. Naravno, vi znate, advokati koštaju, sve košta, tako da vas ovim putem želimo zamoliti da se i vi priključite tome. Imate na opisu YouTube kanala, imate PayPal dugme i pogledajte možete li šta da nam pomognete. Vaše malo nama znači puno. Ljudi moji, znači to njega ne dotiče, ni to on gleda, Ja kad bi vama pričao, kakve sam ja krize prolazio u životu. Ovo je za njega Karina šta je on prolazio. Drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. 269 sekularnih Gigi, radit ćemo Gigi Migi. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Doma poslao 5 eura, Dijasporac, kad nam ti ko Amir budeš uljepšo živote i da nam je svojim videima i pomogao da danas imamo dobre živote, ćemo reći da možda valjaš. Ma ti si bot, automatizirani softverski account. Hvala ti na 5 eura u svakom slučaju. Aldin Svifić 2 eura, konvertibilna do duše. Je li ovo u stilu Hamde ili je Benjaka? Pa mora ludilu na neki način biti Hamdija opravdan i da ne treba da Hamdija krade kogan haće. Mora nekako ludak to sebi opravdat. Opasne situacije i ovo i ono. Vi biste rekli da ova izašao da laže, da priča balalajke, da mislim, meni je to smiješno. Smiješno. I kod djeca kakav ono u školu, znaš kad... On šta je prolazio, znači ovo je sve smiješno njemu, ljudi. Znači, onda da ne šaljemo za pomoć, ako je smiješno. Kad dođe, kad moj babo je najjači, vozi bager, a ne drugi dođe, ne, moj je još jači, on vozi kran. Tako mi to sad sve liči, ali šta je stvarno, šta meni, šta mi para mi moju inteligenciju. Ne mogu da vjerujem u to da ima toliki broj ljudi, znači, koji slijepo vjeruju u sve te priče i koji konstantno dolaze. Ja ne mogu da vjerujem da ima tolika budala da žena nema diplome i on je i dalje brane i žrtvovo bi se za nju. Ja ne mogu da vjerujem da ima toliki degenerik, zamisli. Zamisli, ima toliki degenerik. Jesi li mogao vjerovati da ima toliki degenerik? Da ti žena lagala da je doktorica čitav život i dok nema diplome i ti i dalje degenerik isti, Dabil Has, overklokani degenerik, zamisli to. Zamisli te sljepođetek. Dođe tamo neki šupak, upali, znači, napio se, nadrogirao se, šta je već, upali led, jer on ne zna, nema on ništa drugo on je sve u životu ispucao, znači, snimao, probao, ne ide, ništa ga ne ide. Ništa nije išlo, ja ne znam sam kako sam onda 100.000, kad nije išlo ništa. Da Bog da svakom tako ne išlo. Zakačio se on za Hamdiju, za dijasporca, za Karić, a ne smije više za Karića, šukno mu ga nema. Pa nisam znao da kad ti oborim tužbu da si ti meni šuknu. Daj, eto, tužite me da mi šukate tako i dalje. Stvarno nisam znao, eto. Solo 1 eur. A jeo ma pić, daj dokaz, Andre, bez dokaza mi nemoj palit live. Pa eto, šta ću ja ovdje se rendam bez dokaza, šta ćeš? Taki, neodgojen. Odrastao među divljacima i bez dokaza, laprda. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara,
Doma opet 5 eura. Meni mama bila agent u FBI-u i domaćica u isto vrijeme, moj ti dijasporac, ja sam ali me poslao Mask onaj iz Republike Srpske. A dobro, ti si automatizirani. Ti puno ne dodiruješ nas. Pa sad eto, hajde daj, pa jaši, šta me briga, jesi mi zanimljiv. Pa nikad dola ni to pratim ni gledam, razumiješ? On to ni ne prati, znači ne morate slati za tužbu, ne treba pomoć. Jednostavno moju inteligenciju vrijeđa to što masa ljudi povjeruje sve to što on priča. Nevjerovatno, mislim. Umjesto da povjeruju meni, da me jest tužio i prošlo mu, ne, oni meni vjeruju da nema od tog ništa, a Memo šuti ko zaliven. A jevo majku, pa ja ne znam, ova masa stvarno neće da povjeruju. Neće da povjeruju ova masa, čak ni u tužbe koje nisu bile da jesu, neće da povjeruju. Ja stvarno ne znam, sve ludaci oko njega. I što mu plaćaju za to, plaćaju ga. Zamisli! Su to budale, koji su to kreteni. Jebote, i to vid koliko plaća, 1,2 hilj km u Superchatu ima. Eto, nevjerovatno, ne. Čovječe, pa ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem da ima tolikih budala. Ti tek nećeš vjerovat kakvih budala ima, to tek tebi sljeduje, brate moj, bracika. 1 eur solo. Ne prati, a na svakom live-u obija koji ja, subhanallah, jel on malo prije reče šupak, nije, to sam ja naštimo, hljagam ga, naštimo i pustio vam na hotki i reče šupak, a nije on to rekao. U današnjoj eri gdje je moguće sve provjeriti, svaku informaciju, gdje jednostavno možete vi, znači i to, ako čovjek iskorištava dijelove, montaže, pravi ovo ono, sve se to može provjeriti. Odeš na originalni materijal, provjeriš, vidiš je li to tako ili nije. Odeš, na kliks, vidiš je ubi čovjeka ili nije, i ti vratiš se, jest, i on sutra lud isto kaj nije to ništa. Eto, to sve se može, pa ja. Nažalost, kao što sam ja u jednom od onih ranijih live-ova, nešto sam... Hvala te, nema vremena da čitam komentaciju, čekam, malo stvari ima. Dok pobano je malo. Ma joj što se ja sikiram, bolam što. Znaš koliko se ja sikiram, moje dijete, moja djeco, moja. Koliko se ja sikiram zato šta kruži. On goloruk načetnik je iskakao, bolan, po 10 i jednom šakom ubio, a da se mene ne, dajte djeca, daj. I kuda kruži. Znaš koliko mi je to bitno. Ljudi moji, da vam sad kažem malo ozbiljnije, svi vi koji slušate, znači ja sam njemački državljanin. Sad ćemo se malo uzbiti. On je njemački državljanin, ja sam bosanska propalica, dobro? Njemački građanin. Njemački građanin. I živim, radim u Njemačkoj. U Njemačkoj! Potpuno se ponašam onako kako se traži i zahtjeva od mene. Tako je. Jer sam dolaskom u Njemačku potpisao neke stvari koji se moram pridržavati i ja. Da će okupljati teroriste da reportaju kanale. I svi građani. Ja. Republike Njemačke. Tako je. Prema tome, ovo nije truhli Balkan. To nije truhli Balkan, nego Njemačka. I zato bi on prepustio Allahu Đelešanuhu sve. Kaže držite lopova i svi skaču. Ovo nije truhli Balkan. Ovdje se tako ne radi. Možeš ti pričati šta hoćeš, koliko hoćeš. Tako je. Da bi nekoga optužio za bilo šta. Tako. Moraš imati jasan, nedvosmislen dokaz. Dokaz. Moraš. Ako nemaš dokaz, prepustiš Allahu Đelešanuhu da on to ispokažnjava. Inače, ako se pojaviš na sudu sa takvom pričom, šupljom, ako da kažem, sa tim lažima, montažama i s ovim i s onim, i ne budeš u stanju da priložiš adekvatan dokaz, vrlo lako možeš da budeš optužen za klevetu i to more debelo da te košta. Zato ja volim Njemačku. Jel to moguće? Zato se me Njemačka sviđa. Ne možeš ti tu mlatit, pričat šta hoćeš. Nema. Ne. Nego moraš, brate, da se pridržavaš. Ja. Inače sve završi kod Allaha da on to pokažnja, ako se ne pridržava. Zakona, propisa koji su jednaki za sve. Jest. Bukvalno jednaki za sve. Bukvalno isti za sve.
Izašao mu je novi video. Znači, posla je preko glave. Dobro. Ma koji dokazi? Moj sinko, moj. Ma koji dokaz? Ono što on jučer jebo mater, onaj kogod mene podržava. Pa nije ti to dokaz da on jučer jebo mater kogod mene podržava. Ne. To ja lažem da on jebo mater jučer. Nije to dokaz. Daj mi dokaz neki da je on to rekao. Pusti ti video što ima. Budalo jedna. Misliš njega zajebat. Nije ti to dokaz. Ču ja tebi opsujem mater, ti mene snimiš kaj je dokaza, ti mene osao mater. Ti je normalan. Ko ti to reče, Boga, da to tako se? Budalo. Vi debili. Nije izašao, to je... Aha, dobro. Marko Mila izraga. Neverovatno. Šteta, jevemo, mogao sam još uživati u njemu. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Millie Carpenter, lažnih $10 za pravdu uvijek plaćam za logičan, realan razuman razgovor sa Amirom koji čita sve te lojave, raspale, korumpirane na Balkanu, pozivaj bagru, to ti je Bog odredio. Thank you for $10. Actually. Nevjerovatno. Ja koje ste vi budale? Ali hajde, šta ćeš? Što mi neće čat? Jeste vi budale. A što mi čat? Daj malo lajka. Nije za... Ma ja, ovi neki tamo kupljaju se pa viču meni da sam budala. Ma ja, nisam ja to njima rekao. Da nije budala, hoće ga bi pametni živjeli, znači, da nije takvi ko što ti i još masa vas, znači, hoće bi živio onaj propali YouTuber belje. Ne bi imao šta da radi, se nakraju. Pa šta bi ja, od čega bi ja živio kad na primjer ne bi snimao o Elmednu ništa, pa onda od čega bi živio kad ne bi o Memi ništa, pa onda od čega bi živio pa kad ne bi o Hamdi ništa, pa onda od čega bi ja na primjer živio kad ne bi sad ništa o njemu, od čega bi ja, čega, Znači, dok je god takvi budala, on ima na kontu čega da bere, da uzma. Dok je god vakih budala, ti ne možeš imat monetizaciju i reportat ljude po YouTubeu zato što si terorista Samir Drakovac. Pa ja. Što bi rekao, zabranjeno pušenje, uzmi papka u tramvaju dok ne zna gdje mu je ulica. Bukvalno tako. Znači, i dođe vam čovjek pametan, školovan da vam to razjasni, da vam objasni da ovo... Kao na primjer on. I vi onda... I vi po njemu budale teške. Neku svoju tu priču, šta ja znam, da ne povjerovati. Ne mogu, ne vjerovati. Džaba je čoravom namigirat, a gluhom šaptat. Džaba on jedan razuman, prosvjetljen vama namigivat i govorit kad ste vi budale iste i dalje. Džaba. Ja kao, jest. Eno Riđi, 260. Jel vidi da je džaba Riđi ugovor? Jel vidi? Znao sam ja da nema s Riđijem na efektom. Evo, vidiš dijasporac. Čista budala, ja vičem malo prije. Riđi, budalo, de nemoj, koristim te i manipuliše. Nema šanse. Budala teška, ne mereš mu dokazati. Šta ćeš, valja ga trpit, hvala ti Riđi na 269, eto. Eto, ja se nadam da će sve pamet, ali hajde, eto, hvala ti. Jer ta informacija ne dolazi do njega. Tako da, dragi moji, znači, možete vi, aj, mašala. Pa ništa, ona je Animalia Adventures. Aj ti produži dalje, ako ti smeta, brate, šta ćeš tu, šta ćeš kod mene? A ja, ne imaš ti kod mene šta pametno čuti. Ja. Svjetska brod, ne. Samo ne znam. Evo, saznaj ako ne znam. I sve što ne znaš i šta ti ne bude jasno, ti pusti sebi live. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara,
tiđara, Berlin tiđara, Berlin tiđara, Berlin tiđara. Hvala uvaženom gospodinu Riđiju na 269 sekularnih i uvaženom gospodinu pošla preko glave Amire radi kunta kinte. Riđi 129 sekularnih, ja sam budala svjetska. Hvala ti Riđi da bude. Boga mi ako umremo ja i Hamdija, šta će onda? Umrla Mara, još ako umremo ja i Hamdo, i oko me će praviti ljudi reakcije. Neću imati o kome, život sav se sve retroaktivno od ova 2 mjeseca, ja prethodnih 12 godina živim i izlaza nema. Ako bi mogla SDA poslati još kakvu ovakvu budalu kod ti da ja imam od čega dalje živiti, ja bi bio zahvalan. Ako ima još vaki, ja vjerujem da ste puni vaki budala. Joj. Ljudi moji, šalu na stranu, budite pametni, nemojte dozvoljavati niko da vas iskorištava. Nemojte dozvoljavati niko da vas upotrebljava. Nemojte! Jer pazite jednu stvar. Pazite sad jednu stvar. Ali ova je sad stvar, slušaj sad. Dobro ovo da pripaziš. Doma 2 eura, doma, slušaj sad. Ovo dosta zakurac ovo dosta. A ovo sad, slušaj. Slušaj. Vi mislili da se... Nemoj donirat, SL! SL, poslao 5 eura vam. Evo uđe mi Amir na kompjuter i posla sam sebi u pravo dijasporat, samo manipuliše. Pa nemoj govorit. Slušaj se. Vište mi ruka, ne mogu je. Nedodirljivi na internetu. Niste boga mi nedodirljivi, ni vi, ni ja, ni bilo ko. Ruka pravde vrlo lako može da dođe do vas. Ja, molimo vas doći upit zapaliti na spavanju. Pa te vidjeti kome ćete lajat onda. Dovoljno je samo da vi napravite neko krivično djelo, da se protiv vas podnese krivična prijava, neko će vam nekad zapisati na vrata, izvuće vas iz haljina. 100%! Dobro, pazite šta radite. Dobro, pazite da ne bi drogiraši došli vam pa zapalili vas, da ne bi ja morao dalje sjeti i optuživati vas da se vi drogirate. Dobro, pazite da ne bi ja ovdje drogire posle zapali. Da vas emocije ponesu. Nemojte misliti da taj neki... Nemojte misliti da nećete! Kako se kaže alatini za skrivanje IP adrese i šta ja znam. Nemojte misliti da vam to može pomoći. Nemojte misliti, Amire, nemoj misliti da ti mora taj alat pomoći. Nemoj misliti da ti mora on pomoći. Vam to pomoći, vjerujte mi. Vjerujte mi da vam neće pomoći. Znači, vi, ako napravite neku krivičnu djelu, neku klevetu, neko protiv vas podnese krivičnu prijavu. Znači, vjerujte mi da će neko doći do vas. Vjerujte, bude li krivične prijave protiv vas, 100% će neko doći do vas. Bude li to, bit će i jo. 100%, vjerujte čovjeku, vjerujte. Dok nema, neće. A ako bude, hoće Boga. Neko će vas tražiti. 100%. Odgovarat ćete krivično za to. 100%. Ljudi moji, nemojte se igrati, što vam to treba? Nemoj, što to treba? Nemoj se igrati. Nemoj se igrati da će doći neko po tebe ako budeš imao kriv. Nemoj se to igrati. Nego se ne igraj i nemoj imati krivično djelo pa neđe. A nemoj se igrati Nemoj. Što vam treba da vas neko loži na to da se nigdje veze? Riđi, Auaj, 129 sekularnih od Riđija. Pa vi gledajte. Šta si rekao, nisam te čuo nešto za manipulaciju i iskorištavanje. Ne čuješ ga donacija, pa ne čujete čovjek doniraju ljudi i ne čujete šta pričaš. Morat ćeš reiterate. Vidite jednu stvar. Da vam kažem jednu stvar. Ajde, reci nam jednu stvar, nisi nam dugo rekao jednu stvar, pa jedva smo čekali. Ja sam čovjek koji ima karakter, koji ima princip u životu. Ti si Karina moja, hajde dalje. Znači, ja nekome mogu jednom, dva put pružiti priliku. Treće prilike nema, ne postoji. Ma ti meni možeš samo popušt. Hajde dalje. Nema, ne postoji taj novac na svijetu. Ja sam to i ranije ponovio. A i ja sam ti i ranije govorio da ti niko ni ne nudi novac i ti i dalje isto budaletina. Teški odron.
Sela 1 euro. Pročitali ti ikad onaj mail? Ja sam pročito i poodgovarao, ja ne znam ako ko nije dobio nek pošalje. I valaj, tako mi Allaha. Znači, da mi ta osoba sad, ovdje, stavi ispred mene 5 miliona eura i kaže, hajde da razgovaramo. Ne možeš ti sa mnom razgovarati, jer si prekršio sva moralna načela i Ma ne možeš ti sa mnom razgovarati zato što si pičkica. I to je to. pravila. Znači, ti si ohol, pokvaren čovjek, pokvarena osoba. A ti nemaš monetizaciju i ne možeš reportat kanale. Eto, i sad zamisli. Ohola osoba koja se uzdiže iznad drugih ljudi. Bože sačuvaj, ja želim biti potpuno isti kao svi drugi ljudi. Ja to ne volim, ja to ne podnosim. I to je to. Pa što onda me optužuješ dalje ako to ne voliš kad ja kažem da to nije tako? Što ti dalje i dalje ludi isto i vičeš da to jest tako? Jel? Što to? Završena priča. Seri, pišaj, radi što još jedi govna, ne zanima me. Uopšte me ne interesuje. Ma jedi ti govna. No. Sela 1 euro. Preskočio si me onda, evo sad ću ja poslat. Pa sa bismiletom hoću. Ti dijasporac jedi govna. No. Šta ti pričaš, šta ti govoriš, apsolutno me to ne zanima. Što je najbitnije, ne dotiče me. Znači, vjerujem mi da me ne... To je ono najbitnije, da te ne dotiče. Hajde što te ne zanima, ali da te ne dotiče, to je cilj. dotiče, jer ja sam ubijeđen u nešto u što ti nisi ubijeđen, ali će doći moment kad ćeš shvatiti. Znači, ja vjerujem u Allaha, vjerujem u sudnji dan i vjerujem da ćemo se tamo sigurno sresti, ako se ne sretnemo na dunjalku, a vrlo teško jer... Ja isto vjerujem da si ti njemački državljanin i da ne merem ja kako ja hoću, da će izvući me neko iz posteljine. A sad to ne znam. Nebitna si mi osoba, jedino da mi dođeš na noge, pa da mi dođeš na noge, čisto sumnjam da imaš hrabrosti za... Ma nemam ja razlog jer ja ne napadam nikog i ne uništavam nikog, ali tebi konstantno daje to iz mene izvući da ti ja zaprijetim, da me možeš tužiti, da me možeš ljagat kako sam ja neko ko prijeti. Jer ti si nebitan i onda kad ti prijetiš, oko tebe se smijemo. A bilo bi bitno baviti se time da ja sad, na primjer, nekom zaprijetim. Ti bi se mogu vaditi na žrtvicu i kako ja tamo sam nešto postigo i sad to iskoristavam da tebi prijetim. Eto kaki sam ja. Ali to se neće desiti. A ti ako si zainteresovan za moja muda, smikijem pod rukicu i... Možeš i smijom kalificom. Prema tome, znači, ima sudnji dan, tamo ćemo se sresti i tamo ćemo jedni prema drugima, Jes, taj mail, falat ne da ne, taj mail. Kažem račune, da se čestitamo, ja tebi, ti meni, ja te, pa ako sam ja prema tebi, šta, pogriješio više nego ti prema meni, Bože moj, ja sam kriv, a ja kapu skidam. A ja neću halaliti nikome ja halaliti neću, znači, ko vrijeđa mene, ko vrijeđa moju porodicu. Niko ti ne traži, znači nikad ne moraš halal. Još se duplo se više ljuti. U stvari ne moraš se kad to tebe ne dotiče. Znači, štaš halal kad te ne dodiruje uopšte ništa? To isto ne kontam. Gotovo ne ljude koji su bili spremni, znači, da svoje pratioce usmjeravaju u mom pravcu, pa su čak neki... Nikad, znači, za 52 lajva se nije desilo teroristo Samire Drakovac. Ali nikad se nije desilo da sam ja ikog usmjerio protiv tebe. Ali nikad. Neki i mog sina Mohameda poredili sa psom. To bi ti isto volio i stalno ga namjerno snimaš. I ja svaki put šutim samo i nikad ti ga komentarisu nisam. Ali nikad. A to ti s njima vidi ko ti je to pisao. Ja to oprosti halaliti ne mogu i ne... Pa ne mereš ti meni ne oprostiti što ti je neko drugi izgriješio. Degeneriče bolesni. Nema šanse, nema teoretske šanse. Prema tome, tu se sva priča završava. Svaki moj... Ne završava se tu, priča se završava mnogo ranije kad si ti reporto i proklinio da smo bolesni, a da ne meremo umrijeti pa da nas ono duže boli. Tad je završena. Live u kojem pričam, znači...
Znači jednostavno neki ljudi nisu uopšte taj nivo da mogu razgovarati sa mnom. Vjerujte mi, znači. Ja nisam nivo da mogu razgovarati s tobom i zato ti ne smiješ razgovarati sa mnom. Dina 6 eura, nemoj sad ti govoriti. Šta prepisuješ od čovjeka, ja se svaki put stresem. Dina falt na 6 eura. Vjerujte mi. Ti provocira, ona viče nemoj, ona opet i onda njemu opet doniraju. Riđi, dobrodošao u članove. Ako god misli da se ja nekog bojim, ovo nek dođe face to face. Pa ću mi ja pokazati koliko da se bojim. Čemu ta priča kad to nikad postojalo nije da će tebi neko doći? Znači to je samo išlo od tebe nama. I čemu onda to, ono da si ti žrtva? Ne mere biti napada žrtva, si nikad nije bio, ne mere nikad nije bio. Pa ja. Bilo ko na kugli zemaljskoj, vjerujte mi. Ama ja znam koja bi to olakšica bila da ja sad tebi kajem, ja ću tebi poslat čovjeka da ti to ide. Ja znam da bi mnogo lakše stvari postale. Ali morat će da budu teže dok ja to ne izgovorim. Wallahi, tako mi Allaha, samo se Allaha bojim. Što se Wallahi, tako mi Allaha, niko ne traži da se bojiš jer ti niko ne prijeći. Stiče živi stvorenja. Kogod misli da se bojim, nek stisne petu, nek dođe predam. Niko ne misli i niko neće da ti dođe jer to ne postoji, hoće tvoji samo meni da dođu. Nek dođe predame i neka samo izgovori 1% od toga što mi je tamo preko ovih preko onih. Allahom se kunem natjerao da te riječi proguta. Ma, olizo bi nam muda jedino, Allahom se kunem. Bilo ko da je u pitanju. Bilo ko da je u pitanju, znači kada se vrijeđa čast, moj čast u redu, možeš vrijeđat, nije problem, ja što isto lepo podnijeti ono. Međutim, onog momenta, kad pođeš vrijeđat čast moje porodice, moju vjeru i šta ti ja znam, sine ti si za mene izgorio. Ba ti si prvi izgorio jer si ti prvi vrijeđao porodicu i ženu i onda ti si tu prvi završio, onda mi tebi sam vratili. I moli Boga da me nikad ne sretneš, eto to je to. Ja molim Boga da te sretnim. Kratko i jasno, znači ovo nije prijetnja, ovo se može shvat kao... Ni ovo isto nije prijetnja, ovo se može shvat kao moja totalna budaleština i glupost, znači ovo nije prijetnja. Hajmo reći, jedna reakcija. Hajmo reći i u mene isto da je ovo jedna reakcija, hajmo reći tako. Hajmo reći tako da ja ne najebem, hajmo to reći. Aj recite, evo ja rekao, a i vi recite tu. I tako dalje. Ja. Eno, zvoni satelitski telefon, signal odnekle u Iraku, detonacija je izvršena. Znači, prema tome, život ide dalje, mi šetamo, uživamo. Neko u Iraku je otišao upravo u pičku maternu kako ovo zazvoni. Problem, znači, jednostavno kod nekih ljudi je, šta ja znam, susretao sam ja ranije te ljude u životu i susretat ću i to je sasvim normalna stvar. Ono što je najbitnije, kako da se vi, kako trebate, a ja ću vam dati dobar savjet, znači, kako trebate da se odnosite sa tim ljudima, trebate jednostavno da ih ignorišete, ono jednostavno kod da ne postoji. Kao što on ignoriše 52 dana i 52 lajva, tako ignorište da pobudalite skroz. Imate glavu i to je to, jednostavno, jer to će tim ljudima najviše smetati, znači, to je stvar koja će im najviše smetati. 52 dana mene ignoriše i meni to najviše smeta i zato i vi to trebate raditi kad ona... Smetat, najviše će ih zaboljeti, znači, to je to. Boli me, znači, ovdje me boli kako ona ignoriše, sve me nešto ovdje žiga. Vi gubi vrijeme na nekoga koji je apsolutno nebitan u vašem životu, koji je niko i ništa, nula tako da kažem, i što bi vi? Možda taj neko smatra da on bitan neki faktor. Možda ja smatram da sam bitan iako nisam, možda. Na YouTube. YouTube nije bitan, šta mi znači YouTube, ne znači mi ništa. Šta ti znači YouTube, ja baš ga htio kontrolisati zato što ne znači ništa. Baš zato ja želim da gasim koga ja hoću. I ko serije protiv Bakira, zato što YouTube nije ništa, to ti ono, bez veze. I zato ja svaki dan sjedim čitav dan reportam. Hvala ti, ko je poklonio? Riđi, 5 članstva, da Bog da ti, Allah, da Bog.
Ne znam šmrkat kaufu ko on. A, morat će me naučit. Morat ćemo se naći. Bukvalno ništa. Edina, 2,5 eura. A, to je to. Hvala ti Edina, je to srce. Da bog. Imam vremena, upalim. Kažem, pokoju iznesem ono što me žulja, kažem, izvajim se, ispričam. Malo nam jebe mater, malo familiju, malo nam pojebe mater, malo familije, malo se istrese, ispričao se čovjek, eto, ugasi live, ode kući, jede, malo to svaki dan tako pojebe nam matere. Ništa strašno, nemojte se vi puno malo reporta kanale, malo teroriste okuplja, ništa, apsolutno. Svakodnevne aktivnosti bilo koga, jednostavno. I to je to, idemo dalje. Međutim, postoji još socijalnih mreža gdje čovjek može da bude aktivan. Ako je ovisnik o tome, ako hoće, mislim, ja nisam ovisnik. Ne zanima me šta ja znam. Njega ovo sve ne zanima, ovo sve znači će me to ništa ne zanima. Potpuno luda! Ali je problem je što ti ljudi nemaju ni najmanju dozu profesionalizma koju bi trebali da imaju. Ovo u mene na live, znači, niti opis, niti thumbnail, niti naslov, niti chat, niti ikone, niti scene, to sve zakurac, znači ništa ne valja. U njega je top 15 minuta mikrofon popravlja, ne mere progovorit, u njega je, a ovdje Karena. Znači oni kad ne mogu drugačije da vas izazovu, da izazovu vašu reakciju, oni krenu sa uvredama, pa polako, postepeno, znači. Znači on kad ne mene 30 live-ova izazva mene da mu zaprijetim, on kreni meni jebat mater, pa možda će tako. Spuštaju. Samo ne zna da su mene udarali i tjerali me da im se smijem čitavu noć, jebem li ti majku usta, ja. Sve niže i niže, znači, vrijeđaju vaše porod, vrijeđaju vašu djecu, vrijeđaju. Hoće ljudi uvrijediti kad im jebeš mater, jebuju on te. Hoće, to je nevjerovatno i dalje i meni, ali je. Mislim, to je tako nisko, tako jadno, tako bezvrijedno. I onda tek vremenom vi shvatite i vidite da su to zaista nebitne osobe u vašem životu. Mi nismo ni rodili se neki. Mi idemo dalje od nebitnosti. Znači, probijamo vremenske kontinume, ko što onaj kaže. I da ne trebate uopšte da obraćate pažnju na njih. Hvala dragom Allahu, ja sam dovoljno pametan, dovoljno školovan. Ja školu nisam završio sa tekom u zadnjem džepu, nego sam je završio bez teke, bukvalno. Znači, ono što ja kajem da su sve pece i što dole imaju, to okači mačku orijep, to je Karena. Ono što Salko kaže, to je tako. Jeboli ti svoju majku manipulatorsku, terorističku, da ne zaboravi. Pazi. Sam. Što to možete ocijeniti na osnovu mojih priča, govora i šta ti ja znam. Znači, bio sam jako inteligentno dijete, jako inteligentna osoba, kontam, shvatam, vidim. Kako sad tako glup ko kurac ako je bio inteligentno dijete? Razumijem, redovno se edukujem i tako da mogu, nema teme na koju ja ne mogu da pričam i da govorim, na koju ne mogu da se osvrnem. Nema teme na koju ti ne možeš da se osramotiš. Znači, o kojoj ne mogu da držim predavanje i šta ti ja znam. I što bi ja sad kačio se? Što bi ti 52 live-a snimao 52 dana? Što bi? Ne znam, nije što bi, ali to iz nekog razloga radi. Ljudi jednostavno ne razumiju da vidi Bego, nemoj Bego. Nemoj vrijeđat nikoga, pusti Nemoj Bego, pusti, jebat će nam od mate, nemoj ti Bego, Neko pije, ne pijem, šta ja znam. To je stvar njegovog odabira i nemoj to, pusti. Znači, evo čim pročita komentar, zaboravi gdje sam stao, može mene... Pametno dijete bio, jebi ga, ali eto sad pobudalio, ne mere sjet koment, gdje je stao. Napomenem gdje sam stao. Da ufatim nit, što bi se reklo. Ufati. Šta rekli smo, znači... Mislim, što se tiče, kažem, samog kontenta i te situacije, znači... Sad, da zaključak on napravi, za kraj dana. Vis-a-vis, ne znam, ljudi neki jednostavno zamislili su samo da je samo svijet dunjalog to.
Selo 1 eur, on sa live-ovima isto muđa sa vlogmasom. Nemoj. To što oni rade, oni su sebe našli i umjesto da shvate da je to Allahova milost, što im je dao mogućnost da se usmjeri u određenom pravcu. Pa hvala dragom Allahu što je dao milost i dao mogućnost. I hvala mu isto što je dao milost da ti ne mereš reportat. Na svemu mu hvala. Da na neki način, hajde tako da kažem, da rade nešto konkretno korisno i šta ti ja znam, umjesto da to iskoriste, pa da rade, hajde tako da kažemo, i za neko opšte dobro i za svoje dobro i šta ti ja znam, ljudi jednostavno... I ja onda tebi kad ne dam reporta kanala i biti terorista, a ti upališ live i pitaš što ti ljudi ne radi nešto korisno. Znači kad ja radim nešto korisno, ti pitaš što ja ne radim korisno. Negdje to ne mogu da prepoznaju to, onda krenu ti nekim zlim, lošim putem i onda je jako teško. Šta su njih povedali na ti, šta njih tjera na to, ja ne znam. Možda što nam jebeš materi familije i kleteš nas i reportaš fejko. Možda, evo sasvim, možda je to. Ali ti opet ne znaj dalje šta je. 2 eura Aldin Sefi gdje splet naš ti samo mene. Hvala te Aldin. Morao bi pobliže da upoznam te ljude, da vidim kakvim životom žive, na koji način, šta ovo ono. Sad da ja istražujem nekoga, ono ne pada. Koji ćeš kurac ti se s njima upoznava pobliže, da ti oni objasne kako živi, da ti sutra upališ live, budeš isto lud i dalje objasniš kako drugačiji kontra sve od ono što on živi. Što ćeš to uopšte kad ti upalio i kontrirao sve? Šta će to, gubljenje vremena? U stvari možda i ne bi kod drugih, nego samo kod mene. Selo 1 eur, ništa loše, mislio sam samo da je konstanta. Na pamet, pošto tamo neki kao mene nešto istražuju, ovo ono, bujno brate, istražuju sve što imaš. Hoćeš da ti slikam ujutru kad vršim nuždu? Ma ne treba, to nas ne interesuje. To ti sebi ostavi. Da stane ne sme, život da stane ne sme. Uvaženom gospodinu Riđiju i Aldinu hvala na 200 sekularnih i 2 eura. A to ti ujutru nuždu što obaviš, to ti sebi i mi kalifi ostavi. Pa vi po kaškicu i spucajte. A ovo što ti daje biti terorista, mi ćemo se s tim baviti. Nas ne interesuje tvoja nužda. Možda hoćeš da ti slikam šolju posle nužde. Ako treba i to da ti dam, da vidiš. Ako te zanima, jel? Toliko. Ja, mislim, nemam tu nešto posebno šta da krijem, da sakrijem, živim jedan normalan život koji svi normalni ljudi. Sasvim normalne terorističke aktivnosti koji svi normalni ljudi. Šta ja znam? Sad da ja kažem da nešto, da se uzdižem, da glumim neki nivo, da ovo, da ono, Bože sačuvaj. Nikakav nivo, samo ne mere neki ljudi nisu na nivou da razgovaraju sa njim, nisu na tom nivou. A sad da je on na nekom nivou, nije. Nego on samo nivou pa ne mere pričati, a ni on sad na nivou. Eto, živim jednim normalnim životom, jedan normalan insan, ali... Jer normalan je život 52 dana upalit 52 live-a i pričat o meni, to ti je normalan život i... Šta ti je, budalo, normalan život? To, nađu se ti likovi, znači, koji u svakoj toj mojoj izgovorenoj riječi oni sebe nešto nalaze. Ja, u svakoj tvojoj rečenici koja je o meni, ja sebe nađem da je ona o meni. Zamisli budale. Nešto, kao nešto se... To su u stvari bolesni likovi, jednostavno. Ne znam kako bi ih drugačije nazvao. Jer oni u svemu tu vide tu nekakvu opasnost po sebi. U svemu, u svakoj opasnosti koju ti hoćeš da proživiš, mi vidimo neku opasnost. Degenerici, bale, šta će đubrat? Ušlo po ovo, po ono, izmišljaju neke teorije zavjera, prave ovo, ono. Tako da... Mi o njemu izmišljamo ovo sve što je istina, mi to izmišljamo o njemu, a ovo o nama sve što je laž, to on ne izmišlja, to je tako. Nego vi budale nećete da... To vjeruj mi, nije uopšte vrijedno da se čovjek da obraća pažnju na to, da se referiše. Sutra ide 53. dan neobraćanja pažnje. Nigdje vezim se. Nigdje vezim. Živite svoj život, uživajte. Ja, nemojte živit moj ko on ovako, nego živite svoj. Šta ko priča, piše. Jednostavno. Samo malo. Živite svoj život, uživajte. Ako vam se sav život svozi na to. Da vi
Da vi nekome nešto. Ej, tate! Ako vam se sad, Ermine, nemoj se, brate, nervirat, vidi jednu stvar, ako postoje takvi ljudi kojima se sav život svodi na to da hejtaju, da ovo, mislim, to je, ne znam sad. Ne znam, a on će nama jebat materi familije i srat po meni i sad ako se meni čitav život svodi na to da ja svaki put na to odgovorim, eto onda više ne znam šta meni rekao. Ne znam šta bi rekao, vjerujem, ne mogu biti pametan. Umjesto da ja njega pustim da on meni jebe materi, šutim, ja odgovaram i Postoji takvi ljudi, znaš koji... Jel moguće da takvi ljudi postoje koji hoće i odgovoriti kad mu jebeš mater? Jel to moguće? On to vidio do sad nije. On je jebao mater kome je stigao, nikad mu niko nije odgovorio. I on je sad vidio da je njemu neko odgovorio. On to vjerovat ne mene da je njemu mater jebao nakon što on ne. To nikad neće povjerovati. Selo 1 eur. Bolje se aktivira na YouTubeu nego na trgu negdje. Jednostavno koji šta ja znam. Šta? I zato ja govorim, mislim često spominjem u live-ovima, savjetujem ljude, znači da se jednostavno distanciraju, da se odmaknu od takvih ljudi, takvih... Odmaknite se od mene! Ševoslav, član 19 mjeseci, još ti ove seljačine pare nisu dojadile. Šeki, od prvog ćemo PUBG opet, moram uzeti. Procesor novi i matičnu i RAM. Hvala na 19 mjeseci. Sadržaja. Normalno, čim vidite sadržaj koji nekoga vrijeđaju, ponižavaju, omalovažavaju, obavezno to prijavite, da to imate alate na YouTubeu. Obavezno, znači, kad god mene vidite da ja njemu odgovaram što mi je jebao mater, da ja njemu sve, obavezno reportajte da sam samo ja njemu jebao, da on, nemojte navoditi da i on meni. To nemojte, da lakše prođe. Obavezno to, kogodo sve to. Imate legitimne alate, obavezno to prijavljujete. Imate legitimne alate, a mi jebete mater i obavezno svi. Klik. Šta vas briga? Odete. Na svjetlo obraza prijavite i idete dalje. Međutim... Svjetla obraza. Makar u SDA ćete biti svjetla obraza, ako ništa. Kao što rekao, znači, najbolji način jeste da se to jednostavno ignoriše. Najbolji način je da ignorišete, usput reportate kad ne, ali uglavnom ignorišete. Ne, ovako nekad rekao, ali ignoriš. Ne gledate uopšte da se ne prate ti sadržaj. Uopšte nemojte gledati, znači nemojte ovako kon odgledati sve od države, nego nemojte uopšte gledati, šta god bude, nemojte uopšte. Mnogo dobri savjet. Jer oni samo mogu da negativno utiču na vas, da jednostavno pokvare dan, da vam pokvare da se... Mogu da vam pokvare dan, iako vas to ne dotiče i ne dodiruje i to šta je on prolazio, ali eto mora nekada pokvara. Položenja, a što vam to treba? Šta ćete? Nema potrebe. Vjerujte mi, nema potrebe, znate. Tako da... Što bi rekli, psi laju, karavane prolaze. Ja sam pas koji laje, on prolazi karavan, Golf 4 karavan, petera vrata. Ja lajem, on prolazi i ode čovjek, ode, ništa. Ostane lajevući. Život ide dalje, uživaš u životu čosa. I to je to. Znači, moraš da shvatiš da je to jedan virtualni svijet, da je to jedna magla, hava. To je sve Karina i zato mene pod hitno treba makijeti. A to sve, to ni ne postoji, nego je to onako. Bukvalno, koju otpuhneš, ona ode. Umjesto YouTube-a treba hajat ljudima instalirati na Androide i televizore. Hajat! I to sam da bude vidljiv kad Bakir gostuje. Ovo ostalo poblokirat. I to je to. Ne obazireš se. Jer, kad bi se ti obazirao na sve to, pristupio emocijama sa tim šta ja znam. Onda bi, na primjer, tražio na PayPal da doniraju ljudi, da možete užiti, kad bi, ali pošto ti ne bi. Jednostavno, mislim, ima neki YouTubera, ima mene, sad da spominjem njihova imena. Ima mene, mada on ne bi da spominje moje ime, samo bi da mi jebe mater da se zaseri po mene. Ima, šta oni rade? A koji su baš psihički vidi se da su labilne osobe, a ufatili se toga YouTube-a, ovo ono. Bogam će sagoret, brzo lako će sagoret, tako da jednostavno nije. Pa eto, ništa onda, ako nije, šta ću, probao sam, nije išlo, nije, jebi ga.
Jebi ga, čovjek mora i failat nekad. Bez rizika nema, šta ću? Biće bolje sljedeći put. Jebote nebo bolesno te jebo, je li ovo moguće? Što bi rekli, nije svačije kroz selo pjevat. Ili jednostavno pokušajte da... Alejkum selam, Bego, hvala ti puno što si bio uz nas. Hvala ti, brate. Napiši u komentaru o čemu bi volio da pričamo, da govorimo, na koju temu, šta te zanima, da malo istražimo, da prosurfamo. Ostavi komentar, ostavi like. I to je to. Ma normalno je Ermina Mađo. Sad bi ovo bio na stand-up comedy break of the character. Pust pa sve mu dođe i traje bogat čovjek. Jer šta smo mi u... Bilo bi vrijeme kupit se ići kući, pouzimat od ulaznica pare i hajmo raspi. Razumiješ, kod Alađa Lešanu nismo ni praška, razumiješ, jednostavno. To je, treba svat prihvat kao tako. Ne treba se uopšte sekirat, nervirat. Zašto da vi dozvolite da vam ko je 100 puta gori i lošiji od vas, koji razumiješ, znači bez karaktera, da vam takva osoba pokvari dan, zašto bi vi to sebi dozvolili? Zašto? Eto, zašto bi vi to sebi dozvolili ko što on sebi? Zašto bi vi to? Pa nam posvaća. A uživaju u životu, bolan. Uživaju šetnju, evo 7 lajkova, šta hoćeš ti? Šta hoćeš? Znači, 19... Šta hoćeš? Neko nema ni to. Normalno. Hetera, šta hoćeš, uživaju u životu. Uživaj, brate. Zamislite vi, kad ja uspijem da natjeram skupinu tih ljudi, da oni moraju da dođu da me slušaju. Moraju. Moramo. Mi moramo. Ja bi sad neđe drugo bio, ali moramo ovdje sjedit kako on upravlja. Mada šta ćete se vi tijem pustiti, najbolje te ignorisati. Ali on natjera od te što ignoriše i što ga... On natjera Ali najrađe ne bi, znaš. A moraju jednostavno. Pa ne bi, ja bi najrađe pubgal. Moram tebe budalu ovdje saslušavati da ne bi srao po YouTube-u. Moram, to je posao. Zamislite vi, koja je to moć manipulacije. Volio bi ti, samo zglup. Evo odmah pobjegaše 2-3. Pa istjer, pripalite se. Pripali sam se. Vako došli i iksiraše, jedva iksiraše tab, dršću ruke. Ništa raje, to je bilo tu. Ništa, eto. Dosta, evo. Sati, 12 minuta. Fino smo obradili temu, nadam se da je bilo zanimljivo i interesantno. Super je bilo. Hvala da vas Allah nagradi svakim dobrom. Uglavnom, budite uznali, pratite naša videa. Ve, esselamu alaikum. Mustafa ne kaže se ve, esselamu alaikum, nego esselamu alaikum, bez to ve. Mustafa, dobro poslušaj savjet, čovjek ispravno selam naziva. A odgovor je ve, alaikum, selam, rahmetullahi, barakatuh. Malo se zakasnio. Ništa, dijasporac, onda tebi ve, selam alaikum, ako je tako. Mi gasimo live. Vidimo se drugom prilikom. Esselamu alaikum i lijep pozdrav. Ajde. Lijep pozdrav, brate moj, i za tebe. Hvala ti što si i danas srao po meni. 52 lajva. Ti haj sutra opet, eto mene sutra opet, brate moj. 53. put da nastavimo ludilo isto. Upali live, znači slušaj sad par uputa. Upali live i obavezno rečenica za rečenicom. Sve ono kako nije, to je recept. Malo titra SDA muda. Nastavte samo dokle ko stigne, eto. Dragi poštovani donatori, ređi, hoćemo džiđi međi. Dragi poštovani, uvaženi, selam alaikum, donatori, zahvaljujem vam se na 1400 konvertibilnih maraka u super chatu i na 500-600 eura vam na Paypalu, da Bog da vam Allah dragi, što se tiče Beričeta, sve dao u životu. Vidimo se sutra u novom ludelu sa ovim nenormalnim degeneričnim ludakom. Laka noć.